거룩하시고 자비로우신 은혜가 많으신 하나님 아버지 참으로 감사합니다. Ариун энэрэнгүү нэгүслэр бэлхам бурхан эцэг минь талархаж байна. 오늘 우리에게 이 성경 말씀을 배울 수 있는 시간을 허락하여 주신 주님께 감사합니다. Өнөөдөр бид нарт энэ Библийн семинар үгийг сонсох боломжийг олгосон танд талархаж байна. 이번 한 주간 이 하나님의 말씀이 증거됩니다. 1-7 хоногийн турш бурхан таны үг гэрчлэгдэж байна. 말씀을 듣는 모든 분들이 하나님의 사랑을 깨닫고 구원함을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Үгийг сонсоод сууж байгаа бүхий л хүмүүс сайн ойлгож бурхан таны хайрыг ухаарч авч чадахад нь туслаарай. 지금 집회 이 시간 말씀을 증거하는 강사의 입술을 주장하여 주시고 Одоо энэхүү семинарын үгийг тунхаглах номлогчийн уруулыг удирдах өгөөрэй. 말씀을 통역하는 두 분의 통역사에게도 더욱 지혜와 능력을 주시옵소서. Үгийг орчуулж байгаа хоёр орчуулагчид илүү мэрэгүү ухаан хүч чадлыг дүүргэж өгөөрэй. 그리고 말씀을 듣는 모든 분들 이 말씀을 잘 알아들을 수 있도록 주 성령께서 역사하여 주시기를 간절히 부탁드립니다. Мөн суугаад үгийг сонсож байгаа бүхий л хүмүүс үгийг сайдар ойлгож чадхад эзэн ариун сүнстэй туслаж өгөөрэй. 집회의 모든 시종을 오직 주님께만 부탁드립니다. Семинарынхаа эхлээс төгсгөл хүртэлх бүх цаг хугацааг эзэн танд даатгаж байна. 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Биднийг үнэхээр хайрладаг эзэн Есүс Христийн нэрээр талархан гуйн залбирлаа. 아멘. Амен. 어제 말씀 들은 내용 혹시 기억하십니까? Өчигдөр ямар семинар сонссон бэ? Агуулгаа санаж байна уу? 어제 성경에 나와 있는 큰 사건들 두 가지에 대해서 배웠습니다. Өчигдөр бид нар Библиэлд бичигдсэн хоёр томоохон үйл явдлын тухай сурсан. 원래 제가 네 가지를 하려고 그랬는데 За уг нь бол би томоохон дөрвөн үйл явдлыг заах гэж байсан. 내가 다 하려다 보니까 시간이 너무 짧더라고요. Гэтэл дөрвөлөнгийн заахад цаг үнэхээр дутмаг байсан. 그래서 어제 에덴 동산하고 노아 홍수에 대해서만 배웠습니다. Тийм учраас өчигдөр Эден цэцэрлэгийн үйл явдал, Новагийн үерийн үйл явдлын талаар л сурсан. 자, 우리는 그 노아 홍수와 에덴 동산의 그걸 보면서 정말 성경은 사실이구나라는 것을 어느 정도 여러분들이 인정할 수밖에 없을 겁니다. Та бүхэн өчигдөр Эден цэцэрлэгийн үйл явдал, Новагийн үерийн үйл явдлын талаар сураад сонсоод үнэхээр Библи үний юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй хүрсэн баг. 마치 동화 속 이야기 같지만 그 모든 것이 사실임을 증명이 됐잖아요. Яг л үлгэр домог юм шиг сонсогдсон боловч тэр бүх үйл явдал бүгдээр үнэн байсан гэдэг нь батлагдсан. 자, 오늘은 이 네 가지 중에 또 한 가지를 더 알아보고 또 다른 말씀을 배워보도록 하겠습니다. За тэгвэл өнөөдөр өчигдөр заах гэж байсан дөрвөн агуулгаасаа нэгийг нь сонгоод сурцгаая. 자, 소돔과 고모라에 대한 이야기인데 За Содом Гоморо гэдэг хотын талаар байгаа. 자, 말씀 한 구절 찾겠습니다. Бүгдээрээ Библиэсээ нэгэн үг олж харцгаая. 자, 베드로 후서 2장 5절 6절 말씀입니다. 2-р Петр 2-ын 5-6. 자, 읽어드리겠습니다. Та бүхэнд уншиж өгье. Хуучны дэлхийг хилтрүүлэлгүйгээр харин сүсэг бишрэлгүйчүүдийн дэлхий дээр үер буулгах та зөвхт байдлыг тунхаглагч Новаг 8 үлэнг нь хамгаалсан бол хожмын сүсэг бишрэлгүйчүүдэд жишээ болгохын тулд Содом ба Гоморогийн хотуудыг үнсэн торвог болгосноор ялалсан бол 사람들의 죄로 인해서 하나님의 징벌이 내리는 큰 사건이 두 가지가 있습니다. Хүмүүсийн гим нүглээс олж Бурхны шийтгэл буусан их томоохон үйл явдал болсон байна. 그 중에 한 가지가 노아 홍수였습니다. За тэр дундаас нэг нь болохоор Новагийн үерийн үйл явдал.
그리고 또 한 가지는 여기 6절에 나오는 것처럼 소돔과 고모라 성을 멸망시킨 사건이 있습니다. За үүний дараах нь саяны уншсан үгэн дээр гарсанчлан Содом Гомора хотыг сүрүүлсэн үйл явдал байсан. 그러면서 이렇게 말씀하십니다. За тэгээд ийхүү хэлсэн байна. 너희가 노아 홍수 그리고 소돔과 고모라가 멸망하는 것을 너희가 들었을 것이다. Новогийн үерээр сүрсэн хүмүүсийн тухай, Содом Гомора хот устгагдсан тухай та нар сонссон. 그리고 그 모든 증거를 봤을 거다. Тэр бүхий л баталгаа нотлохоог нь харсан. 그 모든 사건들을 이 성경에 기록한 이유를 아느냐? Тэгвэл энэ бүхий л үйл явдлыг яагаад Библиэлд бичиж үлдээсэн бэ гэдгийг мэдж байна уу? 바로 후세에 경건치 아니하는 자들을 위해서 본을 보였다 이렇게 말씀하시는 겁니다. Хожмын сүсэг бишрэлгүйчүүдэд жишээ болгохын тулд гэсэн байна. 그 두 사건을 보고 후세에 여러분들 우리 시대에 여러분들이 어떻게 살아야 할지 생각해 봐라 이겁니다. Тэгэхээр хамгийн ихэнд сурсан хоёр үйл явдлаар дамжуулан хожмын буюу энэ цаг мөчид амьдарч байгаа биднэрт жишээ болгож харуулахын тулд байсан гэж хэлсэн байна. 자, 이 사건은 창세기 19장에 나오는 말씀인데요. За, өнөөдөр сурах үйл явдал маань Эхлэл 12 дугаар бүлэг дээр гардаг. 자, 창세기 18장 20절에 보면 이런 내용이 있습니다. За, Эхлэл 18 дээрээс харах юм бол ийм үг байгаа. 자, 18장 20절, 21절을 읽어드리겠습니다. Эхлэл 18-ийн 20-21-ийг уншиж өгье. Тэгээд эзэн Содом Гомора хоёрын хашгираа үлэмж их, гим нүгэл нь маш их учир. Би одоо доош бууж тэдний хийсэн бүхэн нь надад сонсогдсон хашгирaan шигэ байгаа эсхийг үзэж мэдий гэв. 자, 이 말씀은 어떤 말씀이냐면, 자, 하나님께서 소돔과 고모라 성을 바라보고 계셨던 겁니다. За энэ үгийн утга нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Бурхан Содом Гомора хотыг харж байсан байна. 그런데 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크다고 말씀하셨어요. Гэхдээ Содом Гомора хотын хашгирaan их байсан гэсэн байна. 그리고 그 죄악이 심히 중하다 이렇게 말씀하십니다. Бас гим нүгэл нь маш их учир гэж хэлсэн байна. 이 소돔과 고모라 사람들은 심지어 하나님을 대적까지 합니다. Энэ Содом Гомора хотод амьдарч байсан хүмүүс бүр цаашлаад хитрээд Бурханыг хүртэл эсэргүүцсэн. 자, 하나님을 떠나는 것도 죄지만 Бурханаас холдох нь мэдээж гим нүгэлч гэсэн. 하나님 떠나서 다른 우상을 섬기는 거예요. Бурханаас холдоод өөр хиймэл шүтэнийг шүтээд амьдарсан. 그리고 하나님이 어디 있냐 이겁니다. Тэгээ Бурхан гэж хаана байдаг юм бэ гэж хэлж ярьцгаасан. 심지어 하나님이 있으면 나와보라고. Бүр цаашлаад Бурхан гэж үнэхээр байдаг юм бол гараад ир гэж хэлээ. 그리고 굉장히 악하게 사는 겁니다. Тэгээд их хорон муу амьдарсан. 하나님이 정해주신 어떤 그런 규칙을 다 어기고 정말 하나님이 보기 싫어하는 그런 모습으로 살았던 겁니다. Бурханы тогтоож өгсөн зарчмыг зөрчиж түүнд дургуутсаж Бурханы дургуй зүйлүүдийг л хийж амьдарсан. 사람들은 오로지 돈을 위해서, 쾌락을 위해서 살았습니다. Хүмүүс зөвхөн мөнгөний төлөө, зугаа цэнгэлийн төлөө амьдарсан. 돈을 위해서는 서면 사람도 죽일 수 있는 Мөнгөний төлөө амьдраад эхлэхээрээ хүний амь насыг хүртэл хөнөөж чаддаг болдог. 그리고 자기 이익을 위해서는 친구도 필요 없습니다. Бас өөрт нь ашигтай өөрийнхөө ашигын төлөө гэвэл найз нөхөд ч хэрэггүй гэж хайдаг. 어제는 같은 친구였습니다. Жишээлбэл өчигдөр бол хамт найз байсан. 그리고 같이 사업을 했습니다. Хамтдаа бизнес эрхэлсэн. 돈이 많이 벌어졌습니다. Тэгээд их хэмжээний ашиг олсон. 그 돈을 혼자 갖기 위해서 친구를 죽입니다. Тэр олсон их ашигаа тэр их мөнгөө ганцаараа өөрөө эзэмшихийн тулд найзынхаа амь насыг хөнөөж байгаа. 심지어 친구를 그냥 잘라버립니다. Цаашлаад бүр хамтарчсэн найзаа хүртэл бизнес хамт хийхэ болоод хайчиж байгаа. 그리고 분명히 부인이 있는데 부인 빼고 다른 여자하고 간음하고. За үүний дараа бас гарцаагүй өөрийн гэсэн ихнэр нь агт чинь ихнэрээс өөр эмэгтэйтэй завхаардаг. 그리고 마치 하나님이 제일 싫어하는 그런
성적 죄를 짓게 되는 겁니다. бас бурхны хамгийн дургүй байдаг завхаарлын гим нүглүүдийг хийсэн. 그래서 하나님 보실 때 그 도시가 너무나 악하였던 겁니다. Тийм болохоор л тэр Содом Гоморогот бурхныг харахад бүр маш хорон муу байсан. 그 도시에 롯이라는 사람이 살고 있었습니다. Содом Гомороготод Лот гэдэг хүн амьдарч байсан. 그런데 그 롯은 아브라함 조카로서 의인이었습니다. Авраамийн ач дүүгийн хувьд энэ Лот гэдэг хүн үнэхээр зөвхт хүн байсан. 하나님은 천사를 보냈습니다. Бурхан тэнгэр элчээ илгээсэн. 그리고 그 가족들을 거기서 끄집어냅니다. Тэгээд Лотын гэр бүлийг Содом Гоморо хотоос гаргаж ирдэг. 그런데 그 부인은 따라가긴 따라가는데 마음은 소돔성에 있는 거예요. Гэтэл Лот гэдэг хүний эхнэр нь хамт дагаад гарч ирж байгаа хэрнээ эхнэрийнхэн сэтгэл зүрх Содом Гоморо хоттой байгаад лсэн үлдсэн. 그 소돔이라는 도시에 그 남겨놓고 그 집과 재물들 Тэр Содом Гоморо хотод өөрсдийнх нь үлдээсэн гэрт нь байгаа эд хөрөнгө үлдээсэн юмдаа хорогцсон. 자기가 좋아하는 모든 것이 그 소돔에 있었던 겁니다. Өөрийнх нь дуртай гэх бүх зүйл тэр Содом Гоморо хотод байсан байна. 천사가 말합니다. Тэнгэр элч ингэж хэлсэн байна. 이 도시는 하나님께서 불바다를 만들 것이다. Энэ хотыг бурхан галан далаа болгох болно. 너 빨리 여기를 떠나라. Та нар хурдан эндээс зугтаж гарах хэрэгтэй байна. 그런데 주저주저 합니다. Гэсэн чинь эргэлзэж, тэнэгэлзэж эхэлсэн. 그런데 두 천사가 끌고 나갑니다. Тэгээд хоёр тэнгэр элч бүр гарнаас нь хөтлөөд чирээд гардаг. 빨리 나가야 된다. Хурдан гарах хэрэгтэй байна гэд. 그런데 여자는 끌고 나갈 때 끌려갑니다. Гэтэл Лотын эхнэр бол одоо чирээд гарнаас нь татаа явж байгаа учраас чирэгдээд явдаг. 가기 싫어서. Ягаад гэвэл дургүй байгаа учраас чирэгдэж байгаа. 이렇게 좋은 곳을 왜 떠나냐? Ийм сайхан хотоос яагаад гараад явах ёстой юм бэ? 내가 뭐하는 이 많은 재물을 두고 내가 어떻게 여기를 떠나냐? Би өөрийн ингэж арай гэж олж цуглуулсан эд хөрөнгөө орхиод яаж зугтаж гарах юм бэ? 그래도 멸망한다고 하니 어쩔 수 없이 나오긴 합니다. Гэхдээ яг хөө тэнгэр элчнэр сүрэн устна гэж хэлээд байгаа учраас яах ч аргагүй гарч ирэхийн үед гарч ирсэн. 그런데 꽝 하는 큰 소리가 듭니다. Гэтэл их том одоо тийм ээ юм хагарж байгаа юм шиг таснес гэсэн чимээ сонсогдсон байна. 그 롯의 아내의 마음도 같이 꽝 한 겁니다. Тийм учраас Лотын эхнэрийн сэтгэл ч гэсэн нэлээд түгшиж эхэлсэн байна. 그래서 어떻게 했을까요? Тэгэд яасан бол 뒤를 돌아보고 싶었던 겁니다. ард яг юу болоод байгаа юм болоо гэд харахыг хүсч эхэлсэн байна. 하나님은 뒤를 돌아보지 말라고 그랬거든요. Бурхан яагаад гэвэл тэр хотоос зугтаж гарч ирэхэд нь арагшаагаа эргэж харж болохгүй шүү гэж захиж хэлсэн. 롯의 아내는 뒤를 돌아보게 됩니다. Гэтэл Лотын эхнэр арагшаагаа эргэж харсан. 그런데 갑자기 그 몸이 소금 기둥으로 탁 변해요. Тэрээр арагшаагаа эргэж харахаа хагшин гинт давсан багнуулж хувирдаг. 그 소돔과 고모라가 하늘에서 불이 떨어져서 완전히 멸망하는 모습이 그대로 보입니다. Содом Гоморо хот гал хүхрээс болоод бүрэн устгагдж шатж байгаа дүрхийг харж байгаа. 자, 그 내용을 어떤 사람이 영상으로 만들었더라고요. За нэгэн хүн ийм энэ хотын үйл явдлыг ийм л байсан байх таа гэд бичлэгээр хийсэн байна. 한국말로 되어 있습니다. 그냥 쭉 보시면 됩니다. За тэгэхээр солонгосоор гарч байгаа болохоор та бүхэн бичлэгээ зүгээр шууд харахад болно. 소리가 여호와께서 이르시되 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 중하니 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 내가 알려하리라. 소돔과 고모라는 사악함으로 가득했고 음란과 살육과 횡포와 환락으로 물들어 있었다. 그들은 하나님과 맞서고 대적하는 지경에 이르러 하나님의 성품을 거스르게 되었다. 이 성역에 이게 온 사람이 어디 있느냐? 이끌어내라! 우리가 그들을 상관하리라!
성 밖으로 이끌어내자 하늘에서 유황과 불이 비처럼 쏟아졌고 활활 타오르는 불빛이 하늘까지 훑어내고 죽겠는데 무슨 짓하려냐? 소돔과 고모라 온 들과 성에 거하는 모든 백성까지 모조리 풀었다. 하나님의 진노 속에서 사라져갔다. 영화 같죠? кино шиг санагдаж байгаа зү те. 그리고 정말 이 사건이 있었던 겁니다. Гэхдээ боддоор энэ үйл явдал нь түүхэнд болсон үйл явдал. 하나님의 심판이 임하기 전까지만 해도 너무나 살기 좋은 도시였습니다. Бурхны шүүлт буухаас өмнө л гэхэд энэ хот сайхан тайван амгалан байсан. 사람들은 돈을 사랑하고 그리고 쾌락을 사랑하고 Хүмүүс мөнгийг хайрлаж бас зугаа зэнгэлийг хайрлсан. 자기를 사랑하고 Өөрсдийгөө хайрлсан. 시기하고 모든 죄악이 거기에 가득했던 겁니다. Атаархаж, зүтөөрхөж бүх гимнүглэр дүүрэн байсан газар. 그래서 하나님은 하늘에서 불이 내리게 해서 이 도시를 완전히 멸망시켰습니다. Тийм ч учраас Бурхан Тэнгэрээс гал хүхрийг буулгаж энэ хотыг бүрэн үнсэн торвог болгосон. 자, 이 사건은 지금으로부터 약 5,000년 전의 이야기지만 За энэ түүхэн үйл явдал нь одоогоос 5,000 жилийн өмнөх үйл явдал ч гэсэн 앞으로 이 세상이 마치 이와 똑같은 상황이 벌어질 겁니다. яг одоо бидний амьдарч байгаа энэ дэлхийн яг энэ Содом Гомора хоттой адилхан болох болно. 성경은 그걸 예언하고 있어요. Библиэлд үүнийг зөвнөж хэлсэн байдаг. 자, 그러면 소돔과 고모라가 정말 사실이냐? За тэгвэл Содом Гомора хотын энэ үйл явдал үнэхээр үнэн юм болов уу? 여기 지도 보이죠? За дэлхийн газрын зураг харагдаж байгаад 이 지도가 바로 소돔과 고모라의 지형입니다. за энэ харагдаж байгаа зураг нь Содом Гомора хотын байршил юм. 최근에 발견된 겁니다. Нэлээд саяхан сүүлийн үед энэ байршил мөн гэдэг нь 그래서 한국 нотлогдсон. 신문에 이렇게 나와 있습니다. Тийм ч учраас Солонгос сонин дээр ингэж хэвлэгдсэн байна. 소돔과 고모라 정말 있었다. Дээр үед Содом Гомора хот нь боддоор байсан. 그리고 소돔 고모라 성 찾았다. Содом Гомора хотын эртний байршлыг оллоо. 그리고 그 증거들이 이렇게 많이 있습니다. Баталгаа нотлогоон ч гэсэн ийм ихээр олдсон. 그리고 과학자들이 그 지형에 가서 이 도시가 어떻게 멸망했는지 연구를 했어요. Эрдэмтэд тийм ээ энэ тухайн үед Содом Гомора хот яаж хэрхэн устгагдсан сүрсэн болоо гэдгийг судалсан байна. 근데 성경이 말씀하신 똑같이 이 도시가 멸망한 겁니다. Гэтэл Библиэлд бичигдэж үлдсэндээ яг адилханаар энэ хот устгагдсан сүрсэн байна. 자, 영상 하나 보겠습니다. Бүгдээрээ нэг бичлэг харцгаая. Everything that's mentioned in the Bible and the story of Sodom and Gomorrah in terms of natural resources and geology and terrain is still here. Hasn't changed very much. Critical element. Библиэр хэрэлүүдийн нэгсэн бид энэ байгалийн тогтцохыг газрыг харуулж юу болсон талаар ойлгоход нэлээд зөвхөнтэй болох юм. What do you think that is? I don't know, some sort of shock? That's 자, 여기 보세요. 이게 뭐냐 하면 За энэ гартаа барьчихсан байгаа цагаан өнгийн зүйл юу вэ гэхээр 이게 유황입니다. энэ бол хүхэр. 쉽게 말해 불타는 돌. За хүхэр гэдэг нь амархнаар тайлбарлах юм бол гал авалцдаг, маш хурдан хугацаанд гал авалцдаг чулуу гэсэн үг. 이게 땅에서 생기는 게 아니고 Энэ хүхэр гэдэг нь газраас бий болдоггүй. 하늘에서 떨어진 겁니다. Энэ бол зөвхөн тэнгэрээс л унсан байна. 자, 보세요. За үргэлжлүүлээд үзцгээе. almost pure sulfur. Sulfur. Pure sulfur. Very high quality. Tastes like sulfur.
And it's throughout the walls here. It's throughout, not just throughout the walls, it's throughout this whole area. The whole area is full of this stuff. Hey, let's get a couple more of these babies, Okay. and I'll show you what happens to it. 이거 맞죠? Did pretty well. Yeah. Энэ бүхэл хүүхнүүдийг цуглуулад юу харуулахыг мэдэхгүйч харанхуй болж байгаа учраас хордлол хэрэгтэй юм шиг байна. Pick it up, let me show you. You know what happens to sulfur when you light it? Well, it lights. Catches fire. Oh. Okay. Okay, that smells. Wait a minute. Yeah, they'll put it down. That's burning sulfur, otherwise known as brimstone. My whole life I didn't know what brimstone was. Well, brimstone just means burning stone in sort of medieval English. Тэр үед хүүхрийг 라고 합니다. түнш болгон хэрэгэлдэг байж энэ асаж байгаа хүүхрээ тэнгэрээс олсон гэж шинжлэх ухаан одоохондоо батлаагүй байгаа. Part of the Bible which is remarkably found in the landscape here. Based on human reality. Then does that lend credibility to the idea of Sodom and Gomorrah actually happening? Well, it certainly makes it credible to the people in this region because they would remember something about a destruction of a city that may have happened possibly through a natural phenomenon or possibly through the intervention of God. So when they talk about fire and brimstone, this is what they're talking about. Would you like that coming down on you? Эсний ургамал судлаач Майкл Ли биднийг нэгэн бүхний зэрэг хүлээж байлаа. Газрын давхаргаар нь тухайн үеийн байдлыг мэдэх боломжтой гэж тэрээр үзэж байгаа юм. So it's hard to know exactly what's going on. What's very clear is that we've got two burn layers. A burn layer up here, you can see chunks of charcoal. Yeah. Those are probably from the wooden beams that would have supported the roofs. This layer is between 20 and 30 centimeters thick. Okay. And then below that you have a much hotter, what I'm interpreting is a hotter burn layer. Whiter is hotter. Whiter is hotter, yeah, that's this ash. So this is not a small fire that got out of control. This is a huge fire that burned everywhere. It certainly shows up in every part of the city that we've excavated so far. Then that would mean that this whole city was consumed in fire. That would certainly be a strong implication. It appears as if the entire city is burnt and then abandoned. We don't have evidence of occupation after the destruction. 자, 이 말씀을 간략하게 다시 정리하면 이렇습니다. За энэ хүмүүсийн ярьж байгаа зүйлсийг маш товчхон хэлэх юм бол ийм утгатай зүйлүүд байгаа. 울란바토르와 같은 큰 도시가 있었는데 За жишээлбэл Улаанбаатар хот шиг ийм одоо хэмжээний томоохон хот байлаа. 하늘에서 그 불 붙는 돌이 땅에 쏟아진 겁니다. 비처럼. Тэнгэрээс галан бөмбөлөг буюу хүхэр гал бууж устсан байна. 그리고 그 불로 인해서 온 도시가 불타버린 거예요. Тэгэхээр тийм хэмжээний гал дээрээс унж байгаа учраас тэр хот бүхэлдээ галд авалцах болно. 그런데 신기한 게 한 가지가 있습니다. Гэхдээ нэг хачирхалтай зүйл байгаа. 아까 그 돌 보시죠, 돌. Түрүүн та бүхэнд чулуун мэдийн зүйл харуулсан тийм ээ. 그 불타는 돌은 그곳 외에는 세계 어느 곳도 그 돌을 찾아볼 수 없습니다. Тэгэхээр тэр газраас л биш дэлхийн өөр ямар нэгэн газраас одоо яг саяных шиг тийм цэвэр хэмжээний хүхэр байдаггүй буюу олддоггүй. 이 지구상에서는 그곳 외에 다른 곳에는 그런 돌이 없어요. Энэ газраас өөр газар цэвэр хэмжээний хүхэр байдаггүй. 오직 그곳만 있는 거예요. Зөвхөн энэ байршлаас л их хэмжээгээр байдаг. 그래서 이 돌은 지구에서 어떤 지형에 있는 것이 아니고 하늘에서 떨어진 것을 인정할 수밖에 없는 거예요. Тийм болохоор энэ хэсэгхэн газар л ийм хэмжээний хүхэр байгаа учраас энэ нь газраас бий болоогүй энэ дэлхий дээр байхгүй тэнгэрээс унсан байна гэдг нь нотлогдож байгаа. 그런 증거가 많이 있습니다. За тийм баталгаануудлага маш их байдаг. 바로 이 돌인데 За харагдаж байгаа энэ шохойдсон давс мэтийн чулуун мэтийн харагдаж байна. 이 과학자들이 연구해서 펼쳐놓은 자료입니다. За эрдэмтэд судлаад судалгааны үр дүнгийнх нь хариу гарсан байна. 이 불탄 돌이 유황이라고 그러는데 Гал авалцж байгаа энэ хүн чулууг хүхэр гэж нэрлэж байгаа. 순도가
정말 98.4% 이것은 이 지구상에서는 거기밖에 없는 돈. Тэгэхээр агуулгадж байгаа хөхрийн хэмжээ нь хэр их вэ гэсэн чинь 98.4 буюу энэ дэлхий дээр байгаа бусад хөхрүүдээс хамгийн их хэмжээний цэвэр хөхөр агуулгадсан. 자, 여러분들이 답해 보세요. За тэгвэл одоо та бүхэн хариулаарай. 창세기 19장에 있는 소돔과 고모라 이 도시가 불로서 멸망했다고 성경은 기록하고 있는데 Библийн Эхлэл номны 19-р бүлэг дээр Содом Гомора хотыг галаар устгагдсан гэж бичиж үлдээсэн байна. 이게 사실일까요? 아니면 사람들이 꾸며낸 이야기일까요? Энэ боддоор болсон үнэн үйл явдал болов уу? Эсвэл хүмүүсийн гаргаж ирсэн зохиомл яриа юм болов уу? 사실이잖아요. Энэ бол бодит үнэн байгаа үстэй. 사람들이 꾸며낸 이야기가 아닙니다. Хүмүүсийн амд амжсан хүмүүс гаргаж ирсэн зохиомл яриа биш. 자, 지금부터 문제 드리겠습니다. За би та бүхнээс нэгэн асуулт асууя. 지금까지 배웠던 말씀 가지고 문제 드리는 겁니다. За өнөөдрийг хүртэл сонсон семинарынхаа агуулгаар би та бүхнээс асуулт асууя. 자, 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. Адам ба Ева хоёр эдийн цэцэрлэгээс хөөгдсөн. 왜 쫓겨났을까요? Яагаад хөөгдсөн бэ? 자, 죄입니다. Гим нүглээс олсон. 그죠? Тийм ээ? 하나님께서 말씀하신 그 말씀을 마음에서 버리고 사탄의 말을 마음에 받아들인 겁니다. Бурхны айлдсан үгийг сэтгэл зүрхнээсээ авч хаяад бузар сүнсний хэлсэн үгийг сэтгэлдээ хүлээж аваад оруулсан. 그래서 하나님께서 먹지 말라 한 그 선악과를 따먹게 된 거예요. Тэгсэн учраас л Бурхны бүү идээрээ, битгий идээрээ гэж захиж хэлсэн сайн муу мэдүүлэгч модны жимснээс идэхэд хүрсэн. 그게 하나님 앞에 죄가 되는 거예요. Энэ нь л Бурхны өмнө гим нүгэл болж байгаа юм. 하나님을 마음에 버린 거죠. Бурхныг сэтгэлээсээ аваад хайчихсан байгаа юм. 그렇기 때문에 선악과를 따먹게 된 거예요. Тэгсэн учраас л тэр сайн муу мэдүүлэгч модны жимснээс авч идсэн. 자, 그리고요. 자, 소돔과 고모라가 유황으로 멸망했습니다. 유황불로. За үүний дараа Содом Гомора хот гал хөхрээс болоод устгагдсан. 왜? Яагаад вэ? 그것도 죄 때문에. Мөн л гим нүглээс болсон. 사람은 본래 하나님의 사랑의 대상으로 창조되었습니다. Хүн бол уг нь бол Бурхны хайрын объектээр бүтээгдсэн. 그래서 하나님을 사랑하고 하나님을 섬겨야만이 마땅한데 Тийм учраас Бурханд итгэж Бурхныг л шүтэж амьдрах нь мэдээж ин хэрэг. 그 마음이 하나님을 떠난 겁니다. Гэтэл тийм сэтгэл нь Бурханаас холдчихсан байна. 마음에서 창조자 하나님을 버린 거예요. Сэтгэлээсээ бүтээгч эзэн Бурханаа хайчихсан байна. 그리고 자기가 좋아하는 그 무언가를 쫓아가는 거예요. Тэг хүн болгон өөрсдийн дуртай ямар нэгэн зүйлээ хөөж амьдрсан байна. 육신을 즐겁게 하는 그 무엇을. Махан биеийг нь зугаатай хөгжилтэй байлгадаг ямар нэгэн зүйлс. 돈, 쾌락 이런 것을 쫓아가는 거예요. Жишээлбэл мөнгө, зугаа цэнгэл гэх мэтийн зүйлийг дагсан. 그래서 죄 때문에 멸망한 겁니다. Ийм л учраас гим нүглээсээ болоод устгагдсан, сүрсэн байна. 그리고 노아 홍수로 이 세상이 한번 물로 심판받은 적이 있습니다. Мөн Новогийн үерээр дамжуулан Новогийн үерээс болоод энэ дэлхийг нэг удаа усаар шүүгдсэн. 뭐 때문이죠? Яагаад усаар шүүсэн бэ? 네, 그것도 죄 때문에. Мөн л гим нүглээс болсон. 사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가가고 Хүмүүс идэж, ууж, гэрлэж, нөхөрт гарцгааж, 심고 집 짓고 하다가 멸망받은 겁니다. тариалж, барьж, байгуулж агаад устсан. 오직 육신을 위해서만 살았던 거죠. Зөвхөн махан биенийхээ л төлөө амьдрсан байна. 세상의 모든 사람이 창조자 하나님을 잊어버린 겁니다. Энэ дэлхий дээр амьдарч ирсэн бүх хүмүүс бүтээгч Бурхныг мартчихсан байсан. 창조자 하나님께서 이 세상을 창조하시고 Бүтээгч Бурхан энэ дэлхийг бүтээж 사람들에게 필요한 모든 것을 다 만들어 주셨습니다. хүмүүст хэрэгтэй бүх зүйлийг нь Бурхан бүтээж өгсөн. 그리고 잘 먹고 잘 살았던 겁니다. Тэгээд сайхан амьдрцгааж байсан. 그러면 사람들은 이렇게 잘 먹고 잘 살게 해주신 하나님 감사합니다 해야 되는데
Тэгвэл хүмүүс үнэхээр ингэж сайхан дардан амьдруулж байгаа бурхан минь таньда талархлаа гэх хэрэгтэй байтал 사람들은 하나님을 섬긴 게 아니고 хүмүүс бурханд итгээгүй. 마치 태양이 이 풍부한 것 먹을 것을 준 줄 알고 태양한테 신이라고 빌고 있습니다. Өөрсдийг нь ийхүү элбэг хангалуун амьдруулж байгаа нь нар юм байна. Нар гэдэг бурханыг шүтий гэдэл эхэлдэг байсан. 그리고 우상을 만들어 놓고 빌고 있습니다. Тэгээд шүтэн шүтчгээд өмнө нь мөрөгдөг байсан. 그리고 육신이 원하는 대로 쫓아서 산 겁니다. Тэгээд махан биеийнхаа мах бодийнхаа хүслийг дагаж амьдрсан. 돈을 쫓아가고 Мөнгөний араас явж 자기 육신을 즐겁게 하는 그 무엇을 쫓아가고 өөрийг нь ямар нэгэн зүйлд зугаатай байлгадаг бол тэр зугаа цэнгэлийнхаа араас хөөцөлдөж. 가늠 죄가 너무나 많아져. Завхаарлын гимнүгэл асар ихсэн. 음란한 죄가 너무나 많아져. Үнэхээр садар самун гимнүгэлж гисэн их 살인죄가 болсон. 많아져. Аллагын гимнүгэлж гисэн ихсэн байна. 인간의 욕심이 그게 다르던 거예요. Тэгэхээр хүмүүсийн шунал нь бүр ингэж л асуудал гаргасан байна. 그래서 하나님이 심판할 수밖에 없었던 거예요. Тийм ч учраас бурхан тухайн цаг үрд нь шүүхээс аргагүй байсан байна. 모든 것은 그 마음에서 하나님을 버린 겁니다. Тэгэхээр бүх зүйл нь юу вэ гэхээр сэтгэлээсээ л бурхныг авч хайснаас болж байгаа. 그게 죄의 시작이었어요. Тэр нь гим нүглийн эхлэл байсан. 그리고 자기를 위해서 살고 Тэгээд өөрсдийнхөө төлөө амьдарч, 자기 만족을 위해서 살았던 겁니다. өөрсдийнхөө сэтгэл ханамж, сэтгэл хангалуун байдлын төлөө амьдарсан. 그러기 위해서 죄만 짓고 살았던 겁니다. За тэхийн төлөө юу хийсэн бэ гэхээр ганцхан гимэл хийж амьдарсан. 그래서 하나님은 이 세상을 심판할 수밖에 없었던 거예요. Тийм байсан болохоор л бурхан энэ дэлхийг шүүхээс аргагүйд хүрсэн. 지금은 어떨까요? Тэгвэл одоо амьдарч байгаа бидний дэлхий ямар байгаа болоо? 지금도 마찬가지입니다. Одоо энэ цаг мөч ч гэсэн яг адилхан. 노아 홍수를 봐라. Новогийн үерийг усан галуу юулж байсан цаг үеийг 그리고 хараарай. 소돔과 고모라를 봐라. Үүний дараа Содом Гомора хотын үйл явдлыг хараарай. 그들이 어떻게 멸망했는지, 왜 멸망했는지 아느냐? Тэдгээр хүмүүс яагаад юунаас болоод устгагдсан сүрсэн бэ гэдгийг мэдэж байна уу? 그 마음이 하나님을 떠났고 Тэдгээр хүмүүсийн сэтгэл мөн бурхнаас олдсон байсан. 오직 육신을 위해서 살았던 거예요. Зөвхөн махан биенийхээ төлөө амьдарцгаасан. 그리고 육신의 만족을 위해서 죄를 거듭거듭 지은 거예요. Махан биенийхээ сэтгэл ханамжийг дүүргэхийн тулд гим нүгэл хийдэг байсан. 하나님이 그 모습을 보고 그 죄악이 극에 달았다라고 말씀하십니다. Бурхан түүнийг нь хараад тэгэх болоход нь тэр гим нүглийн араас шийтгэж байсан. 자, 오늘은 전혀 다른 말씀을 배워보도록 하겠는데요. За өнөөдөр тэгвэл 정말 하나님이 어떤 하나님이라는 것을 여러분에게 보여줄 겁니다. Бурхан ямар бурхан бэ гэдгийг та бүхэнд харуулъя. 자, 보세요. 자, 이사야 41장 21절 22절 보겠습니다. Исая 41-ийн 21, 22 байна. 이게 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Хэрэгээ танилцуулах тунгиж эзэн айлдаж, нотлохоогоо авчрах тунгиж Яаковын хаан айлдаж байна. Тэдгээрийг авчирч юу болохыг бидэнд мэдүүлэг. Урдын юмсыг тэд бидэнд танилцуулж мэдүүлэг. Түүнийг нь тунгаан үзэж, эц төгсгөлийг нь мэдье. Эсвэл юу болох талаар бидэнд сонирдуулаг. 자, 그리고 이사야 23절부터 24절까지 여기도 읽어드리겠습니다. Исая 41-ийн 23, 24-ийг бас уншиж өгье. Дараагаар болох юмсыг мэдүүлэх тун. Тэгвэл бид та нарыг бурхад гэж мэдэх болно. Сайн эсвэл мууг үйлдэх тун. Тэгвэл бид имэн гайхаж хамтдаа ай. Харах тун та нар юу ч биш. Ажил хэрэгтэй нь хоосон. Та нарыг сонгогч жигшүүртэй. 자, 하나님이 이스라엘 백성들을 보니까 굉장히 속상했던 겁니다.
Бурхан Израильчуудыг харсан чинь бүр үнэнхээр бухимдмаар харагдсан байна. 이스라엘 백성들이 하나님을 섬겨야 하는데 우상을 섬기는 거예요. Израильчууд эзэн бурханыг шүтэж эзэн бурханд итгэх ёстой байтал хиймэл шүтээнийг дахин шүтсэн. 자, 이스라엘 백성들아, 너희의 신은 바로 나다. 근데 왜 우상을 섬기느냐? 이렇게 반문하는 겁니다. Израильчуудаа та нарын бурхан өөр шүү дээ. Яагаад та нар шүтээнийг шүтэн вэ гэж айлцсан байна. 그래서 하나님께서 보다못해 이렇게 말을 하는 겁니다. Тэгээд бурхан бүр харж эцэст нь ингэж хэлсэн байна. 우상들에게 말을 하는 거예요. Хиймэл шүтээнд хандаж ингэж хэлсэн байна. 자, 우상이라는 것은 바로 이런 것을 말합니다. За шүтээн гэдэг нь ийм зүйлийг хэлж байгаа тийм ээ. 보셨죠? Харж байсан та бүхэндээ 네. 사람들이 이렇게 섬기는 겁니다. хүмүүс өмнө нь ингэж шүтдэг. 하나님을 섬겨야 할 사람들이 우상을 만들어 거기서 절을 하고 복을 빌고 제사를 지내고 Эзэн бурханд итгэх ёстой байсан хүмүүс шүтээний өмнө дахил өргөж, мөргөж, сүгдэж байна. 그래서 사람들이 보는 앞에서 우상에게 이렇게 말을 하는 겁니다. Тийм учраас хүмүүсийн нүдэн дээр шүтээнүүдэд хандаж ингэж айлцсан байна. 자, 너희 우상들아 소송을 이렇게 봐라. За шүтээнүүдээ хэрэгээ танилцуулах тун. 몽골에도 우상이 많죠. За Монголд маань ч гэсэн шүтээн маш их байдаг тийм ээ. 여기 대표적인 게 저 어워이가 있고, За хамгийн наад зах нь овоо байна. 그리고 무당이 있고, Бас бөөр мөргөл байна. 그리고 또 부처가 있고. Үүний дараа буддагийн хүрэг байна. 사람들은 여기 앞에서 어떻게 행동하십니까? Хүмүүс эдгээр шүтээнүүдийн өмнө ямар үйлдэл гаргадаг вэ? 어 앞에 지나갈 때마다 어를 한 바퀴 돌죠. Овооны хажуугаар зүгээр өнгөрөхгүй заавал 3 удаа тойрдог. 돌 때 어떤 소원을 빕니다. За тойрж явах үедээ ямар нэгэн хүслээ шивнэж таарна. 그리고 여러분들 부처 앞에 가면 어떤 소원을 빌죠. За бас буддагийн хүргэний өмнө очоод та бүхэн ямар нэгэн хүслээ шивнэдэг. 하나님이 얼마나 속상해 하실까. Үнэхээр эзэн бурхан үүнийг хараад хичнээн их бухимдаж байгаа 자, болоо. 그런데 이 방금 읽었던 그 말씀을 정리해 본 겁니다. За дөнгөж саяны уншсан үгээ дүгнцгээе. 자, 너희 사람들아 잘 봐라. За хүмүүсээ сайн харж байгаарай. 자, 우상들아, 너희들은 한번 소송을 이렇게 봐라. За шүтээнүүдээ хэрэгээ танилцуулах тун. 너희가 참 신이라면 신이라는 확실한 증거를 보여봐라. Шүтээнүүдэд та нар үнэхээр өөрсдийгөө жинхэнэ бурхан гэж бодож байгаа бол нотлохоогоо авчрах тун. 그리고 두 번째로 장차 일어날 일에 대해서 얘기해봐라. За тэгээд хоёрдугаарт нь юу болохыг бидэнд мэдүүлэг. 그리고 세 번째, 과거의 일이 어떠했는지 자세하게 설명을 해봐라. За гуравдугаарт нь урдын юмсыг тэд бидэнд танилцуулж мэдүүлэг. 그리고 법을 내리든지 화를 내려가라. За тэгээ үүний дараа сайныг эсвэл мууг үйлдэх тун. 정말 네가 그렇게 한다면 내가 신이라고 인정을 해줄게. Үнэхээр шүтээ ингэж хийж чадах юм бол үнэхээр үнэн бурхан мөн байна гэж хүлээн зөвшөөрье. 그런데 24절, 과연 너희는 아무것도 아니며 너희 일은 허망하며 너희를 택한 자는 가증이다. Гэтэл 24-р ишлэлдэр харах тун та нар юу ч биш. Ажил хэрэгтэн хоосон та нарыг сонгогч жигшүүртэй. 자, 제가 누구를 얘기하는지 잘 들어보셔야 맞춰보셔요. За би одоо хэлэх зүйлийг та бүхэн сайн сонсоод би юуны талаар яриад байна вэ гэдгийг таагаарай. 자, 눈이 있어도 보지 못합니다. Нүдтэй боловч харж чаддаггүй. 귀가 있어도 듣지 못합니다. Чихтэй боловч сонсож чаддаггүй. 코가 있는데 냄새도 못 맡습니다. Хамартай боловч үнэрлэж чадахгүй. 입은 있는데 말은 못합니다. Ам байгаад байгаа боловч ярьж чадахгүй. 팔은 있는데 움직이지 못해요. Гартай боловч хөдөлж чадахгүй. 다리는 있는데 걷지를 못합니다. Хөл байгаа ч гэсэн алхаж явж чадахгүй. 누굴까요? Энэ хэн бэ? 우상이에요, 우상. Шүтэн. 여러분들이 아무리 불달라고 부려도 못 듣는다고. Та бүхэн хичнээн өмнө нь сүгдөөл, мөргөөл, өрөөгөөч гэж хэлсэн ч гэсэн юу ч хийж чадахгүй. 여러분들 아무리 앞에서 빌어도 못 본다고. Та бүхэн өмнө нь бүр хичнээн их гуугаа залбирсан ч гэсэн та бүхнийг харж чадахгүй. 그 앞에서
복을 빌고 있잖아요. Тийм л шүтээний өмнө сайн сайхан байлгаж өгөөч гэж залбирдаг байсан. 자, 그런데 보세요. 하나님이 이렇게 말씀하십니다. За гэтэл бурхан үгэндээ ингэж айлцсан байна. 나 외에 다른 신이 없느니라 이렇게 말씀하시는 하나님께서 Надаас өөр эзэн бурхан байхгүй гэж үгэндээ айлцсан. 나는 확실한 증거를 보여주었다. Би өөрийгөө жинхэнэ эзэн бурхан гэж байгаа баталгаа нотлохоогоо харуулах болно гэж хэлсэн байна. 내가 참신이라는 걸 한번 보여주겠다는 겁니다. Би цор ганц үнэн бурхан гэдгээ батлах болно гэж айлцсан байна. 과거에 어떤 일이 있었는지 내가 자세히 설명해 주겠다. Өнгөрсөн түүхэнд ямар үйл явдал болсон бэ гэдгийг би нарийн хэлж өгөх болно. 그리고 앞으로 당할 일에 대해서도 내가 말해 주겠다. Цаашдаа ирээдүйд юу болох вэ гэдэг талаар ч гэсэн би нарийн зөвгнөх болно. 그리고 내가 어떤 사람에게는 복을 주고 어떤 사람에게 저주를 내리는 걸 잘 지켜봐라 이겁니다. Тэгээд би ямар хүнд өрөөлийг, ямар хүнд хараалыг буулгаж байна вэ гэдгийг сайн хараарай гэсэн байна. 자, 우리는 몇 가지 증거를 봤습니다. За бид нар бол хэд хэдэн баталгаа нотлохоог харлаа. 과거의 일이 어떠한지 하나님께서 말씀하셨잖아요. Өнгөрсөн түүхэнд ямар үйл явдал болсон бэ гэдэг талаар бурхан үгэндээ айлцсан байсан. 자, 앞으로 어떤 일이 일어날지 하나님은 다 말씀하셨습니다. Цаашдаа ирээдүйд юу болох вэ гэдгийг бурхан үгэндээ бүгдийг нь айлдаж хэлсэн байна. 이 성경에 다 기록되어 있어요. Библиэлд бүгд бичигдсэн байгаа. 그리고 복을 내리시기도 하고 화도 내리시기도 하고. Өрөөлөгч буулгадаг, хараалыгч буулгадаг. 자, 그럴 때 우리는 어떻게 생각해야 돼요? За ийм байгаа юм чинь бид нар тэгвэл юу бодох ёстой вэ? 아하, 하나님 살아계십니다. Үнэхээр үнэн бурхан амьд байдаг юм байна. 하나님 정말 계셨네. Үнэхээр цор ганц бурхан гэж байдаг юм байна. 이걸 알라는 겁니다. Үүнийг мэдэж аваарай гэж хэлж байгаа юм. 그리고 하나님요, 지금까지 세우셨어요. За бурхан бүр өөрийнхөө гэрчиг хүртэл сонгосон. 자, 보세요. 하나님을 알 수 있는 방법이 몇 가지가 있는데, За бурхан үнэхээр амьд оршин байдгүй гэдгийг мэдэх хэд хэдэн арга байдаг. 자, 성경을 통해서 만물을 바라볼 때 하나님이 존재함을 알 수 있습니다. Библиэр дамжуулан бүх түмэн бодисыг харах юм бол бурхан үнэхээр амьд оршдог гэдгийг мэдэж болно. 자, 두 번째. 성경을 통해서 내 양심에 비춰보면 하나님이 정말 계시는 거구나 알아요. Бурханаар дамжуулан өөрийнхөө мэс чанар, хүний мэс, мөн чанартаа толдон харах юм бол үнэхээр бурхан амьд оршигчоо гэдгийг төрлөх чанараараа мэднэ. 그리고 성경을 통해서 이 세상 역사를 바라보면 어마, 정말 하나님 계시네. За тэгээд Библиэр дамжуулан дэлхийн түүхийг харах юм бол үнэхээр бурхан байдгийн байна штэ. 그걸 인정할 수밖에 없습니다. Үүнийг хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй хүрнэ. 자, 오늘은 성경을 통해서 이 역사하고 비교해 볼 겁니다. За тэгвэл өнөөдөр Библиэлд бичигдсэн дэлхийн түүхийг хооронд нь харьцуулцгаая. 그런데 한 가지 놀라운 것은 이겁니다. 하나님은 어떤 한 나라를 선택했는데 За гэвч нэг гайхалтай зүйл нь бурхан нэгэн үндэстэн сонгосон. 그 나라 역사를 미리 기록해 놓은 겁니다. Тэгэхдээ тэр өөрийнхөө сонгосон үндэстнийхээ түүхийг урьдчилаад бүгдийг нь бичээд үлдээчихсэн. 그 나라가 어떻게 망할 건지 Тэр сонгосон үндэстэн нь яаж сүрэх вэ? 그리고 어떻게 회복되는 건지 Бас тэр үндэстэн яаж дахин сэргэх вэ? 또 망할 거라고 말씀하셨고 Бас дахиад сүрч устгагдах болно гэж хэлсэн. 70년 후에 다시 회복될 거라고 말씀하셨고 Тэгснийхээ дараа 70 жилийн дараа дахин сэргэнэ гэж айлцсан. 그리고 끝내 하나님 말씀을 불순종함으로 전 세계에 흩어질 거라고 말씀하셨고 Тэгээд сонгосон ард түмэн эцсээ хүртэл бурхны үгийг сонсохгүй байсан учраас бүх дэлхий даяар тал тал дээш нь тарааж бутраана гэж айлцсан. 전 세계에 흩어졌던 그 백성이 다시 자기 나라도 다시 모일 것이 예언되어 있습니다. Тэгээд бүх дэлхий даяар тарааж бутраасан өөрийн үндэснээ буцаагаад цуглуулна гэж айлцсан. 이미 그 나라의 역사에 대해서 다 기록해놔 버렸어요. Ингээд сонгосон үндэснийхээ түүхийг бүр аль хэдийн урьдчилан бичээд үлдээчихсэн. 자, 그러면 그 나라 역사와 이 성경을 비교해 보면은 하나님 살아계신 줄 금방 알 수 있는 거예요. За тэгвэл үнэхээр тэр сонгогдсон үндэстнийх нь түүхийг Библиэлд бичигдсэнтэй яг адилхан сонсоод судлаад үзэх юм бол мэдэж авч чадна. 하나님께서 한 민족을 선택했는데 그 민족이 바로 이스라엘입니다. Бурхны сонгосон үндэстэн бол Израиль.
여기는 한국입니다. За энд Солонгос улс байна. 여기는 어디에? За энэ хаанах аль улс вэ? 몽골입니다. 몽골. Монгол улс байна. 그리고 저기 작은 나라가 이스라엘입니다. За тэнд байгаа жижигхэн цэгээр тэмдэглэгдсэн Израиль улс. 근데 이스라엘 나라는 굉장히 특별합니다. Гэхдээ энэ Израиль гэдэг улс их өвөрмөц улс. 그 나라는 세상 중앙에 있어요. Байршил нь энэ улсын байршил хүртэл дэлхийн төвд оршдог. 하나님께서 세상 중앙에 있는 나라를 내가 택했다 이렇게 성경 말씀에 기록해놨습니다. Бурхан өөрийн үгэндээ айлдахдаа билий дэлхийн төвд байгаа үндэстэн сонгосон хэмээн айлдсан. 그것도 2700년 전에. Одоогоос 2700 жилийн өмнө ингэж айлдсан. 2700년에 지도가 있었을까요? 없었을까요? Одоогоос 2700 жилийн өмнө дэлхийн газрын зураг гэж байсан уу, байгаагүй юу? 없었어요. Байхгүйсэн. 그런데 이스라엘 나라가 세상 중앙인지 어떻게 알았을까요? Тэгвэл тэр үед Израиль гэдэг улс дэлхийн төвд оршдог гэдгийг яаж мэдсэн болов? 그때 그 당시 방법으로는 세상 중앙이 어딘지 모릅니다. Одоогоос 2700 жилийн өмнө тэр балар эртний үед дэлхийн төвд ямар улс байгаа вэ гэдгийг мэдэх арга байхгүй. 현대에 와서야 세상 중앙이 여기구나 이제 알게 된 겁니다. Орчин үед хөгжсөн учраас л энэ дэлхийн төв юм байна гэдгийг л мэдэх боломжтой болсон. 이스라엘 나라가 세상 중앙이라니까요. Израиль гэдэг улсын байршил нь яг дэлхийн төвд байдаг. 하고 여기가 이스라엘 나라예요. За энэ бол Израиль улс байна. 전 세계 중앙. Дэлхийн төвд байдаг. 참 이것도 놀라운 일입니다. Байршил нь хүртэл гайхалтай байгааз. 그 이스라엘을 하나님이 택한 이유가 뭐냐면 За энэ Израиль үндэстэн бурхан яагаад сонгосон бэ? 하나님이 참으로 살아계심을 증거하기 위한 증인으로 삼은 겁니다. Бурхан өөрийгөө үнэхээр амьд байдаг, амьд оршдог гэдгээ батлахын тулд гэрч болгож сонгосон. 이 세상 사람들을 향해서. Энэ дэлхийн хүмүүст харуулахын төлөө сонгосон. 자, 이 세상 사람들아, 이스라엘 백성을 봐라. Дэлхийд байгаа хүмүүсээ Израиль гэдэг үндэстэн хараарай. 그리고 그 역사를 보고 성경을 봐라. Израиль үндэстний түүхийг хараад тэгээд Библийг хараарай. 그러면 나 여호와가 살아계심을 너희가 알 것이다. Тэгвэл эзэн бурхан намайг та нар амьд байдгийн байна, амьд оршдог юм байна гэдгийг мэдэж авах болно. 자, 이사야 43장 10절을 읽어드리겠습니다. Исая 43-ийн 10-ыг уншиж өгье. Та нар миний гэрч нар гэж эзэн айлдаж байна. Та нар мэдэж надад итгэн намайг тэр мөн гэж таниасаа гэсэндэ би та нарыг сонгосон бөгөөд та нар зарцнар минь юм. Надаас өмнө бурхан байгаагүй. Миний дараач байхгүй. 너희는 나의 증인이라고 말씀하시고 또 여기도 읽어드리겠습니다. Та нар миний гэрч нар гэж айлдсан байна. За үүнийг бас уншиж өгье. Би зөвхөн би эзэн надаас өөр аврагч үгүй. Мэдүүлж аварч сонирдуулсан нь би билээ. Та нарт өөр хинч байхгүй. Иймээс та нар гэрчүүд минь мөн гэж эзэн айлдаж байна. Би бурхан. 43절에 보면 나 곧 나는 여호와라 나 외에 구원자가 없느니라. 43절 12절 11절 12 дугаар ишлэлээрээс харах юм бол эзэн айлдаж байна би бурхан гэсэн байна тийм ээ 11 дугаар ишлэлээр надаас өөр аврагч үгүй гэсэн байна. 그리고 12절에 보면 내가 미리 고하였으며 또한 구원하였으며 보여줬다. 12 дугаар ишлэлийн эхэндээр мэдүүлж аварч сонирдуулсан гэж айлдсан байна. 그리고 나 외에 다른 신이 없다. Надаас өөр бурхан байхгүй. 그럼 너희는 나의 증인으로 내가 세운 거다. Тийм учраас л би та нарыг өөрийнхөө гэрч болгож сонголоо. 그러면서 나는 하나님이라 Би бурхан 여호와의 말이니라. эзэн айлдаж байна. 그 하나님이 한 민족을 택합니다. За эзэн бурхан нэгэн үндэстэн сонгосон. 바로 그 민족 이스라엘 백성입니다. Сонгосон үндэстэн нь Израиль үндэстэн. 자, 이스라엘 백성과 하나님이 언약을 합니다. Израиль үндэстэн
Бурхан Израиль үндэстэндээ Израильчуудтай нэгэн гэрээ байгуулсан. 내가 너희를 택했다. За би та нарыг сонгосон. 그 택한 백성에게 하나님은 하나님의 능력을 보여주십니다. Бурхан сонгосон үндэстнэрээ дамжуулан Бурханы хүч чадлыг харуулдаг. 정말 악한 자들에게 재앙을 내리는 그 기적도 보여주시고 Үнэхээр хорон муу хүмүүст гамшиг буулгаж байгаагач харуулдаг. 이스라엘 백성들 눈앞에 바다가 갈라지는 것을 그 능력을 보여주십니다. Израильчуудын өмнө далайг хувааж чадах хүч чадалтай Бурхан гэдгээ харуулж өгдөг. 그러면서 나는 여호와라. 나 외에 다른 신이 없느니라. 이렇게 이스라엘 백성에게 계속 알려줍니다. Тэгээд Израильчуудад би бол эзэн, надаас өөр байхгүй гэдгээ алхам тутамд нь мэдүүлж өгж байсан. 그런데 이스라엘 백성도 그 하나님을 경험한 겁니다. Израилийн ард түмэн ч гэсэн эзэн Бурханыг ийм Бурхан гэдгийг нь мэдэж байсан. 참으로 여호와 하나님은 우리의 하나님이십니다. Эзэн Бурхан таал бидний цор ганц Бурхан. 그러면서 약속을 하게 됩니다. Тэгээд нэгэн гэрээ буюу амлалт хийдэг. 여호와 하나님은 참으로 우리의 하나님이고 그리고 하나님으로부터 이스라엘 백성은 참으로 내 백성이라는 것이 인정이 된 겁니다. Эзэн Бурхан таал бидний цор ганц Бурхан. Тэгээд Бурхан сонгосон үндэснэрээ дамжуулан өөрийгөө цор ганц гэдгийг Бурхан гэрчилдэг. 그리고 하나님과 이스라엘 백성이 약속을 합니다. Тэгээд Бурхан Израилийн ард түмэнтэй гэрээ буюу амлалтыг хийсэн. 자, 이스라엘 백성아 너희가 내게 나만 섬기고 나에게 순종하면 너희에게 복이 있을 거다. Израильчуудаа та нар эзэн Бурхандаа л итгэж Бурханыгаа л шүтэх юм бол та нарыг өрөөх болно. 그런데 나에게 불순종하면 너희에게 저주가 이룰 거다. Гэтэл та нар эзэн Бурханыхаа үгэнд дуулуургүй хандах хаваас хараах болно. 그럼 너희가 정말 내 백성으로서 나에게 순종하면서 살 거냐? Тэгээд та нар үнэхээр миний сонгосон үндэстний хуваар миний үгэнд дуулууртай хандж амьдрах уу? 이스라엘 백성이 이렇게 말합니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн ингэж хэлсэн. 하나님 당연하죠. Бурхан минь мэдээч шүү дээ. 하나님 외에 우리 다른 신이 없습니다. Эзэн Бурханаас өөр Бурхан биднэрт байхгүй. 우리는 오로지 하나님만 섬기겠습니다. Бид нар зөвхөн эзэн Бурхан танд л итгэх болно. 그리고 약속을 딱 합니다. Гэт амласан. 그 말씀이 바로 신명기 28장에 나옵니다. За энэ агуулга нь хуучин гэрээний дэд хууль 28 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 순종하면 이런 복이 주어진다라고 성경 말씀하셨는데 여기 읽어드리겠습니다. За дуулууртай хандах аваас ингэж өрөөх болно гэж айлдсан уншиж өгье. Хэрв чи өөрийн Бурхан эзэнд дуулууртай байвал энэ бүх өрөөл чам дээр бууж чамд хүрнэ. Чи хотдод өрөөгдөн, хөдөөд ч өрөөгдөн. Биеэс чинь төрөх үр хүүхэд, газрын чинь ургац, мал амьтдын чинь төл, үхэр хоньны чинь төл өрөөгдөн. Чиний сагс, талх хэсэгдэг сав. Чи орохдоо ч өрөөгдөн, гарахдаа ч өрөөгдөн. 복이 몇 번 나와요? Өрөөгдөн гэдэг үг хэдэн удаа гарч байна вэ? 말 그대로 모든 것이 복입니다. Бүх зүйл нь өрөөл байна тийм ээ. 순종하면 Дуулууртай хандвал 이스라엘 백성들이 진짜 순종할 때가 있었어요. гэхдээ үнэхээр Израильчуудын дуулууртай хандж исэн цаг үе байсан. 그 순종할 때 이스라엘 백성은 굉장히 강력한 나라였고 전 세계가 그 나라를 섬기는 그런 현상이 벌어졌습니다. Түүхэнд Израилийн ард түмэн үнэхээр дуулууртай хандаад амьдарч байх цаг үедээ дэлхийд хамгийн хүчрхэг захирдаг улс орн байсан. 주변 많은 나라들이 그 이스라엘 나라에게 조공을 드립니다. Иргэн тойрных нь бусад улс орнууд Израилийн колоничлолд байдаг гэсэн. 정말 하나님께 순종했을 때에는 Үнэхээр Бурхны үгэнд дуулууртай хандж байгаа үед 주변에 적이 없었어요. Израиль иргэн тойрныхоо улс оронтой дайсан байгаагүй. 너무나 평안했습니다. Их инх тайван байсан. 바로 이 시대가 솔로몬 왕 때의 시기입니다. За энэ цаг үе нь хизээ байсан бэ гэхээр Соломон гэдэг хаанчилж байх цаг үед. 자, 그리고 만약에 불순종하면 어떤 벌이 임하는지 하나님도 그것도 말씀하셨습니다. За бурхан эсрэгээр нь дуулуургүй хандвал ямар хараал буух вэ гэдгийг нь хэлж өгсөн. 불순종하며 하나님을 잊어버리고 우상을 섬기면 Дуулуургүй хандаж
Бурхан руу нуруугаа харуулад шүтээнийг шүтээд амьдрах юм бол 내게 저주가 임할 거다. та нар дээр хараал буух болно. 여기도 한번 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Хэрв чи эзэн бурхныхаа дуу хоолойг сонсохгүй, миний өнөөдөр чамд тушааж буй бүх тушаал зарилгуудыг нь дагаж мөрдөхгүй байвал энэ бүх хараал чам дээр бууж чамд хүрнэ. Чи хоттож хараагдана, хөдөөдөж хараагдана. Чиний сагс тал хэсэгдэг сав хараагдана. Биеэс чинь төрөх үр хүүхэд, газрын чинь ургац, үхэр хоньны чинь төл хараагдана. Чи орохдоож хараагдана, гарахтааж хараагдана. 불순종하면 어떻게 된다고요? Дуулуургүй хандвал яана гэсэн байна вэ? 모든 것이 저주. Бүх зүйл нь, бүх амьдрал нь хараал болж байна. 순종하면 모든 것이 복이지만 Дуулууртай хандаад амьдрах юм бол бүх зүйл, бүх амьдрал нь өрөөл боловч 하나님을 떠나고 불순종하면 모든 것이 저주입니다. Бурханаас олдоод Бурханд дуулуургүй хандаж амьдрах юм бол бүх зүйл нь хараал болж байна. 그런데 하나님께 미리 이렇게 말씀하십니다. Гэхдээ Бурхан урьдчилаад ингэж үгэндээ хайлтсан. 불순종함으로 저주를 받으면 어떤 형벌이 너에게 임할 것이다. 자세하게 기록되어 있어요. Дуулуургүйгээсээ болоод та нар дээр ямар шийтгэл, ямар хараал буух вэ гэдгийг нарийн хэлж өгсөн. 미리 성경에 다 기록해 놓은 겁니다. Урьдчилаад Библиэлд бүгдийг бичээд үлдээж өгсөн байна. 저주로 인한 하나님의 징벌이 어떤 건지 성경에 또 기록되어 있으니까 봅시다. За хараалаар дамжуулан Бурханы шийтгэл нь юу байсан бэ гэдгийг Библиэс харцгаая. 레위기 26장 33절에 보면 Леви номны 26-гийн 33 여기 한번 읽어드리겠습니다. уншиж өгье. Би араас чинь илд суглан та нарыг үндэснүүдийн дунд тарааж, нутагч нь эзгүүрч, хотууд чинь балгасална. 너희가 불순종하면 너희를 열방 중에 전 세계를 흩어버릴 것이고 За Израильчууд та нар дуулуургүй хандах юм бол үндэстнүүдийн дунд тарааж буюу бүх дэлхий даяар тараах болно. 가는 곳마다 칼에 죽임을 당할 것이고 Араас чинь илд даана буюу очисон газар болгондоо аллагыг амсаж үхнэ. 내가 너희에게 준 그 땅은 황무하게 될 거다. Миний та нарт өгсөн их нутагч нь эзгүүрч хоосорно. 결국 망하게 된다는 그 이야기입니다. Эцэстээ сүрнэ гэдгийг хэлж өгсөн байна. 전 세계로 흩어질 거고 Бүх дэлхий даяар тараах болно. 칼이 따라다닌다는 것은 가는 곳마다 죽임을 당할 거라고 말합니다. Араас чинь илд дагсан гэдэг нь очисон газар болгондоо аллаг амсаж үхнэ гэдгийг хэлсэн байна. 그리고 너희 땅은 황무하게 될 거다. Их нутагч нь эзгүүрч хоосорно гэсэн. 그리고 또 무서운 이야기가 있습니다. За үүний дараа үнэхээр нэг аимшигтай зүйл байгаа. 여기 한번 읽어볼게요. За та бүхэнд уншиж өгье. Дайснууд чинь чамайг шахамдуулах бүслэлт шахалт дорчи. Эзэн бурхнаас чамд хайрлсан хивлийн чинь үр хөвгүүд огтийнхоо махыг идэх болно. 여러분 이보다 더 무서운 저주가 있을까요? Хүмүүсээ эннээс илүү айхтар хараал гэж байх уу? 하나님 앞에 불순종하면 Бурхны өмнө дуулуургүй хандаж амьдрах юм бол 그 불순종한 대가로 그 나라가 멸망당할 건데 тэгж дуулуургүй хандсныхаа үр дүнд энэ улс сүрч байна. 멸망당할 때 어떤 큰 나라가 너희 나라를 너희 거하고 있는 그 성을 둘러쌀 거다. За сүрч устдах үед нь та нараас илүү хүчтэй хүчрэг улс та нарын хотыг тойрон бүсэлнэ. 그 전쟁으로 인해서 너희가 멸망할 건데 За тэгээд дайнаас болоод та нар сүрч устгагдана. 그 멸망할 때 심지어 너무나 배고파서 여인이 자기 자식을 잡아먹는다는 얘기. Тэгээд сүрч устгагдчих тэр үедээ үнэхээр их зовлон дарчлаасаа болоод эмэгтэй хүн, их хүн өөрийнхөө хүүхдийн махыг иднэ гэсэн байна. 이 너무나 귀한 이 자식을 먹는다 이 말이 됩니까? Үнэхээр эрхэм нандин хайртай хүүхдийнхаа махыг иднэ гэдэг нь байж болох зүйл үү? 너무나 무서운 저주예요. Энэ бол үнэхээр хамгийн аимшигтай хараал. 그런 일이 있어서는 안 되죠. Энэ үйл явдал байж болохгүй байх байсан. 그러면서 하나님 이렇게 경고합니다. Тийм ч учраас бурхан ингэж сануулга өгсөн. 이 모든 저주가 너와 네 자손에게 영원히 있어서 표적과 관계가 될 거다. Тэр бүх хараал чамд болон чиний үр удамд тэмдэг гайхшрал болж үрд байна. 불순종함으로 인해서 그 저주가 그들에게 임하는 것이
우리 눈으로 직접 보게 될 거라는 거예요. Дуулуургүй байдлаасаа болоод тэр улс тэр үндэстэн дээр хараад бууж байгааг бид нөр өөрсдийн нүдээр харах болно гэдгийг хэлж өгсөн байна. 그리고 이스라엘 백성들이 직접 그것을 경험하게 될 거라는 거예요. Израильчууд өөрсдөө түүнийг туулж амьдралаараа мэдэрнэ гэдгийг нь хэлж өгсөн байна. 그리고 전 세계 사람들에게 교훈이 된다는 거예요. Тэгээд энэ түүхэн, энэ үйл явдал нь бүх дэлхийд амьдарч байгаа хүмүүст үлгэр дуурайл жишээ болно гэсэн байна. 하나님 끝까지 배척하면 저렇게 되는 거고. Бурхныг эцсийн хүртэл эсэргүүцээд лээвэл ийм болдгийм шүү. 참 이스라엘 백성들은요 마음이 너무나 완강했습니다. Израилийн ард түмний сэтгэл зүрх нь их хатуу байсан. 마음이 너무나 강팍했어요. Сэтгэл нь үнэхээр их тийм хөлдчихсэн байсан. 하나님은 많은 선지자들을 보내서 그 마음이 하나님께 향할 수 있도록 계속 전도를 했습니다. Бурхан өөрийн хүн, өөрийн иш үзүүлэгч нараа явуулж, араас нь явуулж, сайн мэдээг тэгтлээ хэлхийг хичээсэн. 이스라엘 백성들아, 하나님을 섬겨라. Израильчуудаа эзэн бурхан руугаа эргэхтэн. 그분은 너희 조상의 하나님이다. Эзэн бурхан чинь өвөг дээдсийн чинь бурхан биш гэж юу? 그리고 너희 민족의 하나님이다. Бас танаа үндэстний бурхан биш гэж юу? 그에게로 돌아오라. Тэр л бурхан руугаа эргэхтэн. 그리고 너희가 죄로서 영원히 지옥에 가게 되는데 Тэгээд та нар өөрсдийнхөө гим нүглээс болоод тамд орох болно, тамд очих болно. 너희를 죄에서 구원할 한 메시아가 이 땅에 오실 거다. Та нарыг өөрсчин гим нүглээс аврах нэгэн месиа буюу аврагчин дэлхий дээр ирнэ. 그리고 너희는 그분을 알아봐야 된다. Тэгээд та нар түүний хэн бэ гэдгийг таньж мэдэх хэрэгтэй. 계속 선지자들을 보냈던 겁니다. Баян иш үзүүлэгчдийг илгээсэн. 근데 이스라엘 백성들은 계속 그것을 받아들이지 않아요. Гэтэл Израильчууд, Израилийн ард түмэн ерөөсөө түүнийг нь хүлээж аваагүй. 심지어 무시하고 Бүр цаашлаад үл тоосон, 심지어 돌로 쳐 죽이기까지 한 겁니다. бүр цаашлаад тэр явуулсан, илгээсэн бурхны хүмүүс иш үзүүлэгчдийг чулуугаар цохиж алсан. 그래서 하나님 선지자들이 많이 죽었습니다. Тийм ч учраас тэр цаг үед бурхны олон иш үзүүлэгч нар амнаасаа алдсан. 자, 그런데 보세요. 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 순종했다가 어느 순간에 불순종해 버립니다. Израилийн ард түмэн нэг хэсэг хугацаанд бурхны өмнө дуулууртай хандаж амьдарч агаад тэгээд тэрнээсээ цаашлаад дуулуургүй хандаад амьдарч эхэлсэн. 끝까지 순종하면 참 좋은데 Төгсгөл хүртлээ дуулууртай хандсан байсан бол их сайхан байх байсан. 결국 이스라엘 백성들이 선택하는 건 불순종이었어요. Гэтэл Израилийн ард түмний хамгийн эцсийнхэн сонголт дуулуургүй байдал байсан. 마음에서 하나님을 버린 겁니다. Сэтгэлээсээ бурхныг хайсан. 창조주 하나님이 어디 있어? Бүтээгч бурхан гэж хаана байсан? 그리고 하나님을 등지고 세상을 향해 살았다. Тэгээ бурхан руу нуруугаа харуулж ертөнцийг харж амьдарсан. 그리고 육신을 위해서만 살았다. Тэгээд махан биенийхээ төлөө, мах бодийнхоо төлөө амьдарсан. 무엇을 먹을까? Юу идэх үү? 무엇을 마실까? Юу уух уу? 어떻게 하면 재밌게 살까? Яавал сайхан амьдрах уу? 어떻게 하면 돈을 많이 벌까? Яавал их мөнгө олох уу? 어떻게 하면 부자로 살까? Яавал баяжих уу? 누가 가서 성경 말씀 배워봅시다 그러면 Хин нэгэн Библийн семинар сонсоод үзээрэй, Библийн үгийг сонсоод үзээрэй гэж хэлэхээр 아유 나 바빠 죽겠는데 무슨 교회야 내나 다녀. өстө завгүй ядчихт чи юу Библи семинар вэ? Өөрөө л тэр сүмдээ яв. 나는 이제 부자로 살고 싶어. Би өстө баян болмоор байна. 그래서 돈 벌어야 돼. Тэгэхээр мөнгө олох хэрэгтэй байна. 마음에 오로지 그거에 Сэтгэл зүрхэн ерөөсөл ийм л зүйл баригддаг, ийм л зүйл хүлэгддэг. 그래서 이스라엘 백성이 불순종을 선택합니다. Тийм байдаг л учраас Израилийн ард түмэн дуулуургүй байдлыг сонгосон. 자 보세요. 레위기 29장 19절 여기 읽어드리겠습니다. Иремья 29-ийн 19-ийг уншиж өгье. Учир нь тэд миний үгсийг тоогоогүй гэж эзэн айлдаж байна. Би тэдэнд өөрийн зарц, иш үзүүлэгчдийг дахин илгээсэн ч тэд сонсоогүй гэж эзэн айлдаж байна. 네. 부지런히 선지자 종을 하나님은 선지자를 보냈는데 안 들어요. Эзэн бурхан өөрийн зарц, иш үзүүлэгчдийг дахин илгээсэн ч сонсоогүй. 심지어 돌로 쳐 죽이기까지 했다고 그랬죠. Бүр хэтрээд чулуугаар цохиж алсан. 그리고 나서 얼마 후 진짜 메시아가 이 땅에 오십니다.
За ингэсний дараа нэг их удаагүй Месиа буюу аврагч ирсэн. 이 세상 모든 사람들을 죄에서 구원하시고 Энэ дэлхийн бүх хүмүүсийг гим нүглээс нь аврагч. 바로 그분이 오십니다. Тэрээр залран ирсэн. 지금부터 2000년 전에 20년 전에 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Одоогоос 2020 жилийн өмнө Есүс энэ газар дэлхий дээр ирсэн. 그런데 이스라엘 백성들은 예수님 알아보지 못했어요. Гэтэл тухайн цаг үед Израильчууд Есүсийг хинбэ гэдгийг таньж чадаагүй. 예수님 오셔서 병든 사를 고치시고 Есүс тухайн цаг үед өвчтөе хүнийг эдгэж байсан, 죽은 자를 살리시는 기적을 행했습니다. өгсөн хүнийг амьлуулсан, гайхамшигыг хүртэл үзүүлсэн, 그리고 물고기 둘떡 다섯 개로 5천 명을 먹이시는 기적도 행하시고 хоёр загас таван талахаар 50000 гаруй хүмүүсийг хооллож байгаа гайхамшигыг үйлдсэн, 그리고 계속 전도도 하셨습니다. байнга үргэлжлүүлэн сайн мэдээ түгээсээр байсан. 너는 회개하라. Та нар гимшигтэн 천국이 가까웠느니라. Тэнгэрийн хаанчлал айсвэ. 너희 마음을 세상에 두지 말고 하나님께로 돌아오라. Та нар сэтгэлээ ертөнц рүү бүү хандуул бурхан руугаа эргэхтэн. 너희가 내 말을 들으면 천국이 이미 너희에게 임하였느니. Та нар миний үгийг л сонсох юм бол аль хэдийн Тэнгэрийн хаанчлал та нарыг. 예수님이 계속 말씀을 증거하고 자기가 메시아라는 걸 증거합니다. Есүс үргэлж үгийг гэрчилж өөрөө өөрийгөө Месиа буюу аврагч гэдгээ гэрчилж байсан. 사람들은 믿지 않았어요. Хүмүүс үүнд итгээгүү. 그래서 예수님께서 워낙 답답해서 이렇게 말씀하십니다. Тэгээ тухайн цаг үед ч гэсэн Есүс үнэхээр их бухимдан давчидсан учраас ингэж хэлсэн. 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. Би эцгийн дотор, эцэг миний дотор байгаа гэдэгт надад итгэх тун. 내가 하나님께로부터 온 메시아다. 나를 믿어라 이겁니다. Би бол бурхнаас ирсэн дэр Месиа аврагч мөн байна. Надад итгэх тун гэж хэлсэн байна. 그렇지 못하겠거든. 내가 하는 것을 보고 믿어라. 이거. За ингээд ч итгэж чадахгүй байгаа бол миний үйлдэж байгаа үйлсийг хараад, үйлдэж байгаа зүйлсийг хараад итгэх тун гэсэн байна. 예수님은 여러 가지 기적을 행했습니다. Есүс маш олон гайхамшигыг үйлдсэн. 그리고 보통 분이 아니라는 것을 그 백성들에게 보여준 겁니다. Есүс өөрийнхөө зүгээр хүн бишээ гэдгээ олон баталгаагаар нотолж байсан. 그럼에도 믿지 않았어요. Гэтэл тэр цаг үед амьдарч байсан хүмүүс тийм байхад хүртэл итгээгүй. 이스라엘 백성들이 예수님 배척한 이유가 있습니다. Израильчууд бурхан Есүсийг эсэргүүцсэн шалтгаан байгаа. 자, 첫 번째로 예수님을 배척한 이유는 뭐냐면 За нэгдүгээрт нь тухайн тэр цаг үед яагаад Есүсийг Израильчууд эсэргүүцсэн бэ? 예수님은 영혼의 축복을 주기 위해서 이 땅에 오셨습니다. Есүс бол хүний сүнсний өрөөлийг өгөх гэж энэ дэлхий дээр заларч ирсэн. 그리고 참된 구원의 복을 외쳤습니다. Жинхэнэ авралын өрөөл юу вэ гэдгийг тэрээр тунхагласан. 그런데 이스라엘 백성들은 육신의 구원을 외쳤던 겁니다. Гэтэл тухайн цаг үед амьдарч байсан Израилийн ард түмэн махан биений өрөөлийг өгөөч гэсэн байна. 육신의 복, Махан биений өрөөл, 먹을 것, идэх зүйл, өмсөх зүйл, 오직 육신을 위해서. зөвхөн мах бодийнхоо л төлөө. 근데 예수님은 영혼의 구원에 대해서 얘기하시는데 귀에 안 들어왔던 거예요. Гэтэл Есүс сүнсний өрөөлийн талаар тунхагласан учраас тэр ард түмний чихэнд сонсголонтой сонсогдоогүй. 그리고 또 한 가지 예수님을 싫어했던 이유가 여기에 있습니다. За дахиад дараагийн Есүс дургүй байсан шалтгаан гарсан байна. 예수님은 죄에 대해서 낱낱이 지적했습니다. Есүс гим нүглийг нь үнэхээр хуруу тоолон жижилж байсан. 이 외식하는 자들아, Хоёр нүрт нь та нар 제발 그 죄에서 돌이켜라. гууж байна гим нүгэл дотроос эргээ зогс. 대제사장들도 너희도 그 죄에서 돌이켜야 된다라고 말씀하십니다. Тухайн цаг үеийн ахлах дахилч нарт хүртэл та нар гим нүглээсээ эргэх тун гэж хэлсэн. 주변 모든 사람들에게 예수님은 그 죄를 지적한 겁니다. Иргэн дойрондоо байсан бүхий л хүмүүсийн гим нүглийг нь Есүс жижлэн хэлсэн. 죄를 지적하면 좋아요, 싫어요? Ер нь ямар ч хүн гим нүгэл буруу юмыг ингээл жижлэл хэлэхээр дуртай хүлээж авдаггүй, дургүй байдаггүй. 싫죠. Ямар ч хүн дургүй байдаг тийм ээ. 누군가 거짓말했다고 생각해 봅시다. За жишээлбэл нэг хүн худлаа хэлсэн байна гэж бодож үзье. 야, 너 거짓말했지? Тэгэн гут тэр хүн дээр очиад хөөе чи худлаа ярьсан байж тээ. 너 그제 거짓말했잖아. Чи өчтөр худлаа ярьсан байна. 너 거짓말하지 마. Чи бити дахиж тэгж худлаа яриарэ. 그렇게 살면 안 돼. Чи угаасаа ингэж амьдрч болохгүй штэ. 기분 좋아요,
гэд хэлэхээр 나빠요? сэтгэл санаа нь гоё байх уу, муухай болох уу? 기분 나쁘다고. Сэтгэл санаагаа шууд ундаг үстэй. 예수님이 그렇게 죄를 지적하니까 예수님이 싫었던 거예요. Тэгэхээр тухайн цаг үед Есүс ч гэсэн бүх хүмүүсийн гим нүглийг жишилсэн учраас яг энэ жишээтэй адилхан хүмүүс Есүс дургу болсон. 그리고 성경에 나타난 예수님을 성경에 기록된 예수님에 대해서 까맣게 잊어버린 거예요. Тэгээд бас Библиэлд бичигдсэн Есүсийн талаарх бүх зүйлийг мартчихсан. 그래서 이스라엘 백성들은 예수님을 끝내 죽입니다. Тийм учраас тухайн цаг үеийн Израилийн ард түмэн Есүсийг хөнөөдөг. 세상에 어떻게 이런 일이 있을까요? Бүр арайчтай ийм зүйл болсон байна. 자기 땅에 온 구원자 예수님을 십자가 못 박혀 죽여달라는 겁니다. Аврагч эзэн Есүс ирчээд байхад чинь загалмай дээр цовдлоод алаад өгөөч гэж байна. 그런데 여기 이 사람은요. 여기 총독이 있습니다. За энэ одоо гараа ингээд сунгацсан байгаа хүн бол захирагч хүн байна. 아무리 봐도 이 사람이 볼 때 예수님은 죄가 없는 겁니다. За захирагч хүн хичнээн Есүсийг ингээд хараа судалсан ч гэсэн ямар ч гин буруу байхгүйсэн. 내가 볼 때 이 사람 죄 없다. Тэгээд миний харахад бол энэ хүнд гин буруу алгаа. 왜 십자가 못 박혀 죽여달라고? Яагаад энэ хүний загалмай дээр цовдлж алах гээд байгаа юм бэ? 이스라엘 백성들이 이렇게 말합니다. Тухайн цаг үеийн Израильчууд ингэж хашгирсан. 예수를 십자가에 못 박아라. Есүсийг загалмайд цовдол. 도저히 설득시켜 보려니까 안 되는 거예요. Энэ захирагч амхандаа л Израильчуудыг ятгах гэж оролдсон боловч болохгүйсэн. 이 사람 손을 번쩍 들었습니다. Тэгээд энэ захирагч хүн гараа ургасан байна. 그리고 손을 씻는 거예요. Тэгээд энэ хүн гараа угаасан усанд. 이 사람 죄가 없는데 За энэ Есүс гэдэг хүн гим нүгэлгүй шүү. 너희들이 죽여달라니까 내가 죽는데 내어주긴 하지만 나에게는 책임 없다. За танаа ард түмэн та нар л хөнөөгөөд өгөөч гэж байгаа учраас хөнөөж байна. Надад бол ямар ч буруу байхгүй шүү. 이 예수를 죽인 대가는 너희가 다. Энэ Есүсийг хөнөөсний одоо тийм ээ төлөөсийг та нар өөрсдөө мэдэрээ. 이 죄의 대가는 너희가 당하라. За энэ гим нүгэлтэй хүний одоо тийм ээ төлөөсийг та бүхэн өөрсдөө мэдэрээ. 이스라엘 백성이 자신 있게 이야기합니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн өөртөө итгэлтэй хэлсэн. 이 예수를 죽인 그 핏값은 우리와 우리 자손이 감당하겠다. За энэ Есүсийг хөнөөсөн цус бидний ба бидний үр хүүхдийн маань дээр байг гэцгээв. 끝내 예수님도 배척합니다. Ингээд эцсээ хүртэл Есүсийг хүртэл эсэргүүцэж байна. 그래서 예수님 십자가 짊어지고 가면서 이렇게 말을 합니다. Тэгээд Есүс загалмайг үрээд алхаж явах үедээ ингэж хэлсэн. 영화를 보면은 예수님이 십자가를 짊어지고 이렇게 가거든요. За кинон дээрээс нарах юм бол Есүс ингээд загалмайг үрээд ингээд алхаж байгаа. 영화 보셨죠? Та бүхэн киног нь үзчихсэн баг тийм ээ? 그런데 예수님을 따르던 여인들이 뒤에서 울면서 따라갑니다. Яг тэр мөчөд эмэгтэйчүүд уйлаад Есүсийн араас дагаад явж байгаа. 그때 예수님이 하신 말씀이에요. Яг тэр үед Есүсийн өөрийнх нь айлдсан үг. 예루살렘 여자들아, 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. Иерусалимийн эмэгтэйчүүдээ миний төлөө уйлахаа бол харин өөрсдийнхөө төлөө хүүхдүүдийнхаа төлөө уйл. 나는 세상 짐을 짊어지고 이 십자가를 지고 가지만 За би бол дэлхийн гим нүглийг үүрээд энэ загалмайг үүрээ явж байгаач 너희가 당할 그 형벌은 너무나 무섭게 다가옵니다. та нарын амсах шийтгэл чинь бүр аимшигтайгаар буух болно. 그리고 철저하게 그 대가를 지불하게 됩니다. Тэгээд бүр үнэнхээр шударгаар Есүсийг алсных нь төлөөсийг буцааж өгдөг. 결국 이스라엘 백성들은 불순종을 선택했죠. Эцэстээ Израилийн ард түмэн дуулуургүй байдлыг сонгосон байна. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌려라. Түүний цус бидний ба бидний үр хүүхдийн дээр байг гэцгээв. 하나님만 마음에서 내 던진 것이 아니고 예수님까지 마음에서 내 던져버린 겁니다. Тэгэхээр бурхны хүртэл сэтгэлээсээ авч хаяа зогсолгүй Есүсийг хүртэл сэтгэлээсээ аваад хайчж байна. 그런데 불순종으로 인해서 저주가 그들이 임한 겁니다. Тэгээд дуулуургүй хандсны улмаас Израилийн ард түмний дээр хараал болсон. 자, 저주가 그들에게 임할 때에 어떤 형벌이 있는지 아까 우리는 잠깐 배웠습니다. За тэдний дээр хараал буух үед ямар шийтгэл байх вэ гэдгийг түрүүн бид нар хальт уншсан. 자, 누가복음 21절에 보면 이런 말씀이 있습니다.
залууг 21-р бүлэг дээр ийм үг байна. 자, 예루살렘의 군병들에게 에워싸이는 것을 보거든 멸망이 가까운 줄 알라. Харин Иерусалим дайчдад бүслэгдэхийг та нар харахтаа энэ хотын хоосрол ойрхон буйг мэдэх болно. 그걸 보면 너희 유대인들은 절대로 집으로 들어가지 마라. Е. 그것을 볼 때에 너희 유대인들은 절대로 집으로 들어가지 말라고. За энэ үйл явдлыг харсан еврейчүүд, израильчууд та нар бүр ердөөсөө ч гэрлүүгөө орж болохгүй шүү. 그냥 밖으로 도망가라는 겁니다. Зүгээр гадагшаа хаанигт зух та. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 이날은 기록된 모든 것이 이루는 형벌의 날이니까. за тэр өдөр бичигдсэн бүх зүйл биелэгдэх өшөө авалтын өдөр байх болно. 근데 이스라엘 백성들이 불순종했습니다. Гэхдээ Израилийн ард түмэн эцэг хүртэл дуулуургүй хандсан. 그들에게 저주가 임하는 것은 당연한 겁니다. Тэгэхээр энэ ард түмэн дээр хараал буух нь мэдээж ин хэрэг. 왜냐하면 성경에 그대로 기록되어 있거든요. Яагаад гэвэл Библиэлд ийм л байх болно гэд бичиж үлдээсэн. 그래서 너희가 불순종했기 때문에 끝내 그날이 너희에게 이를 것이다. Израильчууд та нар эцэг хүртэл дуулуургүй хандах учраас үнэхээр тэр өдөр аимшигтайгаар та нар дээр бууж ирнэ. 너희 그 예루살렘이 군병들에게 에워싸이는 것을 보거든 자 멸망하겠구나. 이것을 알라는 겁니다. За та нарын нийслэл болох Иерусалим гэдэг хот цэргүүдэд бүслэгдэх болно. Түүнийг мэдэх түн гэсэн байна. 자 여기는 읽어드리겠습니다. За энэ үгийг та бүхэнд уншиж өгье. Тэр өдрүүдэд жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүд залгүй. Учир нь газар дээр үлэмжийн уй гашуу болох бөгөөд энэ ард түмний дээр уур хилэн байх болно. 이스라엘 백성들이 이제 전쟁으로 해서 멸망하는데 За Израилийн ард түмэн дайны улмаас устгагдах болно. 어떤 사람들이 가장 고통스럽냐면 아이벤 자들과 젖먹이는 아이. За дайн гарах үед ямар хүмүүс хамгийн хүнд хэцүү байх вэ гэсэн чинь эмэгтэй хөхүүл эхчүүд гэсэн байна. 이스라엘 역사에 대해서 여기 책을 읽어보면요. За Израиль улсын түүхийн номыг уншаад үзэх юм бол 참 비참합니다. бүр үнэнхээр нүд халтран байдаг. 젖먹이는 그 아이를 엄마가 보는 앞에서 들어서 내던져서 죽여버려요. За жишээлбэл их хүн хүүхдээ хөхүүлээд сууж байхад эхийнх нь нүдэн дээр хүүхдийг нь булааж аваад хүүхдийг нь савж хөнөөж байгаа. 그것을 본 엄마는 어떨까요? За тэрийг нүдэрээ харсан тэр их хүн ямар байх вэ? 눈이 돌아가 버립니다. Бүр үнэнхээр баг ухаанаа алдах бах тийм ээ. 그리고 아이벤 그 여인을 그대로 찔러 죽입니다. За тэгээд үүний дараа жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг шууд хөнөөдөг гэсэн байна. 예수님이 십자가 못 박혀 죽으신 이후 약 35년 지나서 이스라엘 백성은 완전히 멸망합니다. Есүс загалмайдаар цовдлогдоод өөд болсны дараа ойролцоогоор 35 жилийн дараа Израильчууд сүрдэг. 이렇게 로마군에 의해서 그 도시가 완전히 타버립니다. Ромын зэргүүдээс болоод хот нь бүрэн шатдаг. 성경 기록된 대로. Хотыг нь хүрээлжсэн хан цайз хэрмүүд нь ч гэсэн нурж унж байгаа. 성경이 미리 기록했죠? Библиэлд урьдчилан зөгнөгдсөн байсан тийм ээ. 그 기록된 대로 이루어집니다. Тэр зөгнөгдсөн бичигдсэн үгийн дагуу биелэлээ олсон. 이게 이제 요세푸스라는 책인데 За энэ номны нэрийг болохоор Йосефус гэдэг. 이 책을 내용을 보면 이렇습니다. За энэ номны агуулган дээрээс харах юм бол ийм агуулгууд бичигдсэн байдаг. 여기 색깔 칠한 데를 잠깐 읽어드리겠습니다. За энд гарч ирж байгааг уншиж өгье. Иерусалим 5 сарын турш бүслэлтэнд байв. Юудэчүүд хитрхи их улсын туйлдж нөхцөл байдалд хүүхдийнхаа махыг иджээ. 자, 5개월 동안 군병들이 에워싸는데 5 сарын турш хотыг нь цэргүүд бүсэлсэн байна. 거기서 먹을 것이 다 떨어진 겁니다. Тэгээд дотроо хоол хүнсний хомсдолд орсон гэсэн үг. 심지어 아이까지 잡아먹는 일이 생겼거든요. Тэрнээсээ болоод бүр цаашлаад хүүхдийнхаа махыг идж байгаа үйл явдал болсон. 그 책의 내용 중에 일부분을 여기 읽어드리겠습니다. За тэрхүү номын нэг хэсэгхэн агуулгыг нь уншиж өгье. 이것은
성경책의 역사책에 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ одоо уншиж өгөх үг нь Библиэлд бичигдсэн үг биш. түүхийн номон дээр бичигдсэн агуулга. 성경은 미리 그렇게 된다고 얘기하셨고 Библиэлд урьдчилаад ийм байх болно гэж айлдсан. 역사는 그렇게 이루어진 걸 보는 겁니다. Харин түүх яг бичигдсэний дагуу биелж байгааг харуулж өгж байгаа юм. 자, 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Тэр эмэгтэй өлсгөлөнгөөс болоод зовж уурлан хилэгнжээ. Тэр эмэгтэй өлсгөлөнгөө дийлж чадалгүй эцэст нь өөрийнхөө өвөр дээр байсан хүүхдээ барьж иджээ. За миний хүү наашаа ирээд ээжийнхээ хоол болоорой. Мария хүүгээ алаад хуваагаад талыг нь идэж талыг нь далд хийжээ. 성경대로입니다. Яг Библиэлд бичигдсэний дагуу 성경대로 이루어졌잖아요. түүх биелэлээ олсон байна. 아까 말씀 읽었던 부분인데 За түрүүний бидний уншсан үг байна. 내게 주신 자녀 곧 네 몸의 소생의 고기를 먹을 것이다. Эзэн бурхнаас чамд хайрлсан хэвлийн чинь үр хүүгүүд огтынхоо махыг идэх болно. 불순종으로 인한 저주가 그대로 인한 겁니다. Дуулуургүй хандсанаас болоод хараал тэр чигээрээ буусан байна. 자, 그리고 불순종으로 인해서 또 저주가 있는데 За дуулуургүй хандсанаас болоод дараагийн хараал. 첫 번째, 너희를 열방 중에 흩어버릴 것이다. За нэгдүгээрт нь та нарыг би бүх үндэстнүүдийн дунд тараах болно. 두 번째, 칼을 떼어 너희를 따르게 할 것이다. Хоёрдугаарт нь та нарын араас ямагт илт дагах болно. 세 번째, Гуравдугаарт нь 하나님께서 주신 그 너희의 땅은 황무하게 될 것이다. Бурхны та нарт заяаж өгсөн их нутаг их газар чинь хов хоосон байх болно. 불순종으로 인해서 그 나라는 저주로 인해서 멸망합니다. Дуулуургүй хандснаасаа болж Израиль гэдэг үндэстэн хараалаар устгагдсан сүрч байна. 전 세계로 흩으신다고 그랬죠? Бүх дэлхий даяар тархаана гэсэн тийм ээ. 칼이 따라 다닌다고. Араас чинь илт дагна гэсэн. 이것은 가는 곳마다 죽임을 당한다고 그랬고 За энэ нь очисон газар болгондоо хамнасаа алдаж өөхөх болно гэдгийг хэлж байна. 너희가 거하는 땅이 황무하게 될 거다. Их нутаг чинь хоосорно эзгүүрнэ гэсэн. 진짜로 그 일이 벌어집니다. Боддоор энэ нь биелэлээ болсон. 이스라엘 멸망한 후에 이스라엘 민족은 전 세계로 흩어집니다. Израильчууд сүрч устгагдсныхаа дараа бүх дэлхий даяар тархаагддаг. 로마가 이스라엘 민족을 점령한 후에 그 나라에 사는 이스라엘 민족을 다 흩어버립니다. Ромын эзэнт гүрэн Израилийг дайрч эзэлж авснаасаа хойш Израиль үндэстэн тархааж эхэлсэн. 그리고 가는 곳마다 죽임을 당합니다. Тэгээд үнэхээр очисон газар болгондоо амь насаа алдаж хүж байсан. 저게 나무 아닙니다. За харагдаж байгаа зураг нь мод биш ээ. 사람입니다. Хүний цогцос байна. 그리고 너희가 거하는 그 땅 황무하게 될 거다. Их нутаг чинь эзгүй хоосон байх болно гэсэн. 자, 정말 이렇게 됐을까? За үнэхээр ингэж биелэлээ олсон юм болов уу? 자, 성경 말씀에 미리 기록되어 있다고 그랬죠? За Библиэлд энэ улсын түүх нь урьдчилан бичигдсэн гэсэн тийм ээ. 자, 지금까지 제가 말씀드렸던 것은 성경 말씀에 이스라엘 백성이 불순종하면 이런 형벌이 있을 거라는 것을 말씀드렸습니다. За өнөөдрийн хүртэл саяны хүртэл заасан миний үг болохоор Израилийн ард түмэн Библиэлд бичигдснийхээ дагуу Бурхны өмнө ингэж шийдэглийг амсан гэдгийг та бүхэнд хэлж өглөө. 근데 진짜 그렇게 된 거 봅시다. Гэхдээ яг үнэхээр Библиэлд бичигдснийхээ дагуу ингэж түүх нь биелсэн юм уу гэдгийг харцгаая. 진짜로 전 세계로 흩어진 거예요. Үнэхээр боддоор бүх дэлхий даяар тархаагдсан. 이스라엘 백성들은 역사상으로 그런 나라가 없습니다. Үнэхээр түүхэнд Израиль шиг ийм түүхийг туулсан улс орн гэж байдаггүй. 하나님이 열방 중에 흩은다고 그대로 돼버린 겁니다. Бурхан үндэстнүүдийн дунд та нарыг тараах болно гэж айлдсан энэ үг биелэлээ олсон. 많은 자료가 그걸 증명하고 있습니다. Олон түүхийн нотлох баримтууд энэ үнэн байсан гэдгийг гэрчилж өгдөг. 그리고 그 사람들이 가는 곳마다 핍박과 죽임을 당합니다. Тэгээд очисон газар болгондоо хавчигдаж амь насаа алдаж байсан. 이 내용 뭐냐면 자, 이스라엘의 순환의 역사에 대해서 기록한 겁니다. За энэ одоо ямар агуулга вэ гэхээр зэрэг Израилийн ард түмэн одоо хідээс хідэн онд хэрхэн яаж амь насаа алдсан бэ гэдгийг харуулж байгаа. 사실 여기 몇 개만 골라놓은 겁니다.
За тэгэхээр бүх бичсэн одоо түүхэн баримтаас хэдхнийг нь та бүхэнд харуулъя. 자, 그런데 몇 개 중에 3개만 보겠습니다. За 3-ыг нь та бүхэнд харуулъя. 자, 첫 번째. Нэгдүгээрт нь AD 70년에 이스라엘 멸망을 할 때 110만 명이 죽습니다. манай эртний 70 онд Иерусалимд устгагдсан израильчууд 1 сая 100 мянган хүн. 그 전쟁 5개월 동안 110만 명이 죽어요. Тэр хотод тэр цайз дотор 5 сарын турш сая 100 мянган хүн ам нүхсэн байна. 110만 명이면 몽골 인구 몇 프로예요? Сая 100 мянган хүн гэхэр чинь Монголын хүн амыг хэд нугуулсан гэсэн үг лээ? 3분의 1. 3/1 нь. 엄청난 숫자입니다. Асар их тоо байна тийм ээ. 자, 그리고 1348년에서 1350년 1348-аас 1350 оны хооронд 그 사이에 유럽에 흑사병이 돕니다. за энэ оны хооронд Европод халдвар төвчин гарсан. 간혹가다 얼마 전에 고비알타이어 흑사병에 대해서 잠깐 얘기 나왔잖아요. За хэсэгэн хугацааны өмнө жишээлбэл Монголд маань одоо ховд гов алтаад тарган дахал гарсан тийм ээ. 그 병이 이때에 유럽에 이 시기에 퍼진 겁니다. Тэгэхээр яг энэ тарган дахалтай адилханаар энэ онд Европод ийм халдвар төвчин тархсан байна. 그때 유럽 인구 거의 1억 가까이가 죽습니다. Тухайн цаг үед Европод байсан хүн амаас 1 сая бишээ 100 сая хүн ам нүхсэн. 1억이면 한 몽골 인구 한 30배 정도 죽은 거예요. За 100 сая гэхээр Монголын хүн амыг нэг 30 дахин нугуулах баг. 엄청난 인구가 죽습니다. Асар их олон хүн амнасаа алдсан. 근데 이 흑사병은 누가 퍼뜨렸냐? За тэгвэл тухайн цаг үед энэ халдвар төвчнийг хаанаас хэн гаргасан бэ? 어느 누군가 이렇게 이야기합니다. Тэгсэн чинь нэг хүн ингэж хэлсэн байна. 이 흑사병은 유대인들이 퍼뜨렸습니다. За энэ одоо энэ халдвар төвчнийг еврейчүүд гаргасан юм аа. 그래서 유대인들이 닥치는 대로 죽여버립니다. Тийм учраас тухайн цаг үед еврей хүн гэх юм бол харагдах юм бол хөнөөдөг байсан. 아무 죄도 없는데 Ямар ч гэм нүгэлгүй байхад хөнөөдөг байсан. 어느 누군가의 그 한마디 때문에 많은 이스라엘인들이 셀 수도 없이 죽어버립니다. Хин нэгэн хүний тиймээ тэгж буруу хэлсэн үгнээс болж тоолж барахын аргагүй еврей хүмүүс амнасаа алдсан. 그리고 1939년 세계 제2차 대전이 벌어집니다. За дэлхийн 2 дугаар дайн 1939 онд эхэлсэн. 그때 600명 인구를 이스라엘 민족이 죽습니다. Тэр үед Израильчүүдийн хүн амаас 6 сая хүн ам нь амнасаа алдсан. 600만 명이면요 6 сая хүн ам гэдэг чинь 몽골 인구 2배입니다. Монгол улсын маань хүн амыг 2 дахин нугалж байна. 만약에 몽골 인구 죽이기 했으면 몽골 나라는 아예 없는 겁니다. За жишээлбэл магадгүй Монгол хүмүүсийг ингэж хөнөөсөн байсан бол одоо орчин цаг үед Монгол гэдэг улс маань оршинд тогтнохгүй байх байсан. 어마어마한 숫자로 죽인 거예요. Асар их хэмжээний хүн амыг нь хөнөөсөн байна. 자, 그런데요. 그 증거가 그대로 남아 있습니다. Гэхдээ тухайн цаг үед дээр үед ингэж хөнөөж байсан, ингэж аллах үйлдэжсэн гэдэг материал нь тэр чигээрээ үлдсэн байдаг. 지금부터 2차 대전에 있었던 일을 잠깐 설명드리겠습니다. За одооноос эхлээд та бүхэнд дэлхийн 2 дугаар дайнд болсон үйл явдлыг 혹시 тайлбарлая. 2차 대전 때 히틀러 아십니까? 히틀러? Та бүхэн дэлхийн 2 дугаар дайнд Гитлер гэдэг хүнийг сонсч байсан баг тийм ээ? 다 이거 있잖아요. 이거. Гитлер гэх юм бол тэг ингээл нэг юм одоо таних тэмдэг байдаг шүү дээ тий. 수염 이거 딱. Яг хамрныхаа доод сахалтай тэгээ гараа өргөдөг тий. 바로 그 사람이 유태인들 600만 명 죽인 거예요. За энэ Гитлер гэдэг хүн бол одоо еврей хүмүүсийг израильчуудыг үе олноор нь хөнөөсөн. 바로 이곳이 유대인들을 가둬놓은 수용소입니다. За энэ харагдаж байгаа газар нь еврей буюу израиль хүмүүсийг одоо байлгадаг байсан хорих лагер. 이곳이 바로 여자들 숙소고요. Эмэгтэй хүмүүсийнх нь байрлаж байсан хорих лагер. 이게 토끼장인지 아니면은 뭐 닭장인지 모르겠습니다. За үнэхээр одоо тийм мал амьтдыг л одоо тийм байлгадаг хорж цаг цатдаг тийм газар үгүй юу гэхээр байна. 여긴 남자 숙소입니다. За энэ болохоор ирчүүдийнх нь байсан хорих лагер. 이 안에서 엄청난 사람들이 죽습니다. Тэгэхээр эдгээр хорих лагеруудад өө олон хүмүүс амнасаа алдсан. 그런데 그 형벌로 인해서 사람들이 죽임을 당하는데 어떻게 죽느냐? За тэгвэл тухайн цаг үед хүмүүс одоо тэр аллах тэр шийдэглээс бол амнасаа алдахдаа яаж өгч байсан бэ? 여기 한번 읽어드리겠습니다. За энэ үгийг та бүхэнд уншиж өгье.
Тэд чамтай хилэгнэн харьцахын тулд би хардталтаа чиний эсрэг тавих болно. Тэд хамарч ихийг чинь огтлно. Үлдгэсэд чинь элдэнд унана. Тэд хөвгүүд огтыг чинь авч үлдгэсэд чинь галд шатаагдах болно. Тэд хувцсыг чинь тайлж үсгэлэнтэй үнэт итлэлийг чинь булааж авна. 이 말씀 대로 이루어집니다. Энэхүү зөвгөнлийн үгийн дагуу биелэлээ олсон. 정말 귀에 코를 잘라버려요. Үнэхээр чих хамрыг нь огтлж байсан. 그리고 옷을 벗깁니다. Бас хувцсыг нь тайлж байсан. 성경 말씀에 옷을 벗겨서 죽일 거라고 말씀하셨거든요. Библийн зөвгөнлийн үгэн дээр хувцсыг нь тайлж хөнөөх болно гэж зөвгнөгдсөн. 여자들도 남자들도 다 벗기고. Эрэгтэй ч хүн бэ, эмэгтэй ч хүн бэ хувцсыг нь бүгдийг тайлсан. 그리고 벗겨놓은 옷을 이렇게 모아놓은 겁니다. За тэгээд тайлсан хувцсаа ингээд овооло цуглуулсан байна. 그리고 장식품들을 다 빼앗을 거라고 말합니다. Үүний дараа үнэтэй эдлийг нь булааж авна гэсэн. 이 금은 금리에서 뺀 겁니다. За энэ хүний барьчихсан байгаа алтан гулдмаа бүх одоо еврей Израиль хүмүүсийн алтан шүднүүдийг цуглуулад ийм болгосон байна. 죽은 이스라엘 백성들의 사람의 금리를 꼽아서 금괴를 만듭니다. Үгсэн Израиль хүмүүсийн алтан шүдийг цуглуулсан чинь ийм хэмжээний алтан гулдмаа болсон байна. 그리고 이스라엘 백성들에게 빼앗은 결혼 반지입니다. За энэ зураг болохоор Израиль бүх хүмүүсийн гарнаас нь мулталж авсан хурмын бөгжнүүд. 여기 신발이고요. За энэ гутал нь байна. 여기도 읽어드리겠습니다. За үүнийг уншиж өгье. Англиун сүрчгэн өмхий ус, бүсэн ос, гоёмсог зассан үсэн халцарсан хуйх, сайхан хувцсан тааран өмсгөл болж, үдсгэлэн гоог ичхүүрийн тамга орлоно. 썩은 냄새가 향을 대신할 거다. Англиун сүрчгэн өмхий ус болно. 자, 그대로 됐습니다. За яг энэ зөвхөнлийн үгийн дагуу биелэл олсон. 썩은 냄새가 향을 대신할 거다. Үнэхээр англиун сүрчгийг нь ялзарсан өмхийн үнэр 그리고 대머리가 숱한 머리를 대신할 거다. гоёмсог зассан үс нь халцарсан хуйх болно гэсэн. 머리를 다 깎아버렸습니다. Бүх хүмүүсийн үсийг нь хуссан. 남자든 여자든 다 깎아. Эрэгтэй ч хүн байна уу, эмэгтэй ч хүн байна уу хамаагүй. 여기 이제 유대인들이 어떻게 당했는지 진짜 필름입니다. За энэ бол бодит болсон үйл явдал Израильчууд буюу еврей хүмүүс хэрхэн яаж амнасаа алдсан бэ гэдэг тухай. 영화가 아니에요. Энэ кино биш шүү. Rien ne distinguait la chambre à gaz d'un bloc ordinaire. À l'intérieur, une salle de douche fausse accueillait les nouveaux venus. On fermait les portes. On observait. Le seul signe, mais il faut le savoir, c'est ce plafond labouré par les eaux. Même le béton se déchirait. Quand les crématoires sont insuffisants, on dresse des bûchers.
manifestation s'étend à l'Europe entière. 너무 끔찍해서 보여드리고 좀 그래서 먼저 껐습니다. За үнэхээр одоо харгас хэрцгий нүд халтарм учраас дуустал нь үзүүлэх гэхээр жоохон тиймэрхүү байна. 가는 곳마다 죽임을 당한다고 그랬잖아요. За очисон газар болгондоо аллах амссан. 그리고 너희 그 안에 땅이 황무하게 될 거다. Их нутагч нь эзгүүрч хоосрно гэсэн. 성경 말씀 그대로 이루어진 겁니다. Библийн зөвгөнлийн үгийн дагуу тэр чигээрээ биелэлээ олсон байна. 왜요? Яагаад вэ? 바로 이겁니다. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌지어다. Энэ үйл явдлаас болсон тийм ээ. Түүний цус бидний ба үр хүүхдүүдийн маань дээр байг гэцгээв. 그 마음에서 하나님을 버렸고 Өөрсдийнхөө сэтгэлээс бурхныг хайсан. 그 마음에서 예수님을 배척한 겁니다. Өөрсдийнхөө сэтгэлээс Есүсийг эсэргүүцсэн. 하나님이 이렇게 말씀하십니다. Бурхан үгэндээ ингэж альцсан. 자, 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Тэдэнд өгвөл би амьд гэж эзэн бурхан тунгаглаж байна. Би буруутын үгэлд огтхонч баярлахгүй. Харин буруут нь замаасаа эргэж амьд гарахад би баярлна. Ёрын муу замаасаа буцахтун. Тэгвэл та нар юунд өөхөх вэ? Израилийн гэрээ. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. Бурхан ингэж альцсан байна. 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나러 사는 것을 기뻐한다. Би амьд гэж эзэн бурхан тунгаглаж байна. Би буруутын үгэлд огтхонч баярлахгүй. Харин буруут нь замаасаа эргэж амьд гарахад би баярлна. 악한 자들이 죽는 걸 기뻐하지 않습니다. Хорон муу буруут хүмүүс өгөхөд бурхан баярлдаггүй гэсэн байна. 아무리 악하다 할지라도 아무리 큰 죄를 지었더라도 돌이켜서 회개하고 하나님을 다시 찾는 것을 하나님은 기뻐하십니다. Хичнээн хорон муу хичнээн буруут хүн байсан ч гэсэн буцаж эргэж бурханыг эрен хагаасаа гэж хүсдэг. 그렇게 이렇게 말씀하십니다. 이스라엘 족속들아 돌이키고 돌이켜라. Тийм ч учраас үгэндээ ингэж айлцсан байна. Израилийн гэрээ буцахтун. 너희 악한 길에서 떠나라. 어찌하여 죽고자 하느냐. Ёрын муу замаасаа буцахтун. Тэгвэл та нар юунд өгөх вэ? 지금 우리들에게 하나님께서 말씀한다면 뭐라고 말씀하실까요? За тэгвэл одоо энэ цаг мөчид бурхан биднэрт айлдаж байгаа гэвэл юу гэж айлдах вэ? 몽골 사람들아 나는 너희들이 멸망받는 것을 원치 않는다. Монгол хүмүүсээ би та нарыг устдаас сүрээсэй гэж хүсэхгүй байна. 너희가 지금 악한 길로 가고 있지만 거기서 돌이켜라. Та бүхэн одоо хорон гим нүглийн замаар явж байгаа боловч түүнээсээ буцахтун. 제발 좀 돌이켜라. Гууж байна буцахтун. 그 악한 길에서 그 죄악된 길에서 돌이켜라. Тэр буруу замаасаа тэр хорон муу замаасаа буцахтун. 그리고 내게로 오라. Над руу эргэхтун. 왜 스스로 멸망길로 가느냐? Яагаад та нар өөрсдөө үхэл сүрлийнхаа зам руу явна вэ? 그렇게 말씀하실 겁니다. Ингэж үгэндээ альцсан байна. 자, 보세요. 푸른 나무도 이같이 하였거든 마른 나무는 어떻게 되리요? Хэрв тэд эдгээр ногоо модтонд үлддэг бол хуухай модонд энэ нь юу болох билээ гэв. 자, 푸른 나무는 이파리가 파랗게 핀 나무로 말할 겁니다. За ногоо мод гэдэг нь бүр үнэхээр сагалгар бүрэн сайхан одоо навчтай тийм модыг хэлж ин тийм ээ. 푸른 나무는 이스라엘 백성들을 말합니다. Тэгэхээр энэ үгэн дээр айлдсан ногоо мод гэдэг нь Израилийн ард түмнийг хэлсэн байна. 이 푸른 나무 같은 이스라엘 백성들이 하나님을 배척함으로 그렇게 멸망하는 것을 너희가 봤지 않냐? Энэ сагалгар ногоо модтой адилхан Израилийн ард түмэн яаж устдаж сүрж өгч байгааг та нар харсан босоо. 푸른 나무를 아무리 불 때도 별로 그렇게 잘 타지 않아요. За ногоо модыг бол галаар шатаасан ч гэсэн хурдан шатаж дуустдаггүй. 그런데요. 마른 나무를 이방 사람들이 말합니다. Тэгвэл энэ дэр гарч байгаа хуухай мод гэдэг нь харь үндэстнүүдийг хэлж байна. 마른 나무는 우리들 말해요. Харь энэ хуурай хуухай мод бол харь үндэстнүүд биднийг хэлж байна. 만약에 우리가 하나님을 배척하면 За магадгүй бид нар бурхныг эсэргүүцэх юм бол 이스라엘이 민족들이 당했던 그 환란보다 더 심한 환란이 있을 겁니다. Израилийн ард түмний амснаас бүр хэд дахин илүү зовлон амсан туулах болно. 그래서 기회를 준 겁니다. Тийм учраас боломжийг өгж байна. 이스라엘 백성을 보고 Израилийн ард түмний түүх Израилийн ард түмнийг хараад 성경을 바라보고 бас Библийг харлаа. 그리고 회개하고 내게로 돌아오라는 겁니다.
Тэгээд гимших түн гэж айлдаж байна. 마른 나무 태우면 이렇게 타버려요. Хураа ухаан модыг шатаах юм бол хурдан шатаал дуусчихна. 몽땅 타버립니다. Юу ч үлдэхгүйгээр бүтэн галд авалцна. 자, 여기 한번 읽어드리겠습니다. За энэ үгийг уншиж өгье. Энэ бүхэн жишээ болон тэдэнд тохиолдсон бөгөөд үүнийг үеийн төгсгөл тохиож буй бидэнд сануулга болгон бичжээ. 이 말씀은 여러분들을 위해서 주신 말씀입니다. За энэ үгийг бол та бүхэнд зориулж хэлж өгсөн байна. 이스라엘 백성에게 당한 이런 일이 너희에게 거울이 될 거다. Израилийн ард түмэнд тохиолдсон энэ түүхэн үйл явдал нь та бүхэнд жишээ болж байгаа юм шүү. 너희가 경고를 받고 Та бүхэн сануулгыг сонсож 회개하고 돌이키라. гимшиж эргэх түн. 자, 보세요. 아담과 하와가 에덴으로 쫓겨났습니다. За Адам, Ева хоёр эден цэцэрлэгээс хөөгдсөн яагаад вэ? Гим нүглээс олсон. 그 마음에서 하나님의 말씀을 버리고 사탄의 말을 마음에 받아들인 겁니다. Сэтгэлээсээ Бурхны үгийг авч хаяад бузар сүнсний хэлсэн үгийг хүлээж авсан. 그게 죄가 되는 거예요. Тэр нь гим нүгэл болсон байна. 그래서 에덴 동산을 쫓겨났습니다. Тийм ч учраас эден цэцэрлэгээс хөөгдсөн. 소돔과 고모라가 멸망했습니다. Содом, Гомороход устгагдсан. 그 마음에서 하나님을 떠난 겁니다. Бас л сэтгэлээсээ Бурхныг авч хайсан. 그리고 육신이 욕심대로 살았던 겁니다. Мах бодийнхоо дур хүслийнхаа төлөө амьдарсан. 그것이 바로 죄가 되는 겁니다. Энэ нь гим нүгэл болсон. 자, 이 세상이 물로 한번 심판받은 적도 있습니다. Энэ дэлхийн нэг удаа усан галавт автан 세상 모든 устгагдж байсан. 사람들은 그 마음에서 하나님을 떠난 겁니다. Энэ дэлхий дээр амьдарч байсан бүх хүмүүсийн сэтгэл нь Бурханаас олдчихсан байсан. 하나님을 바라보지 않고 Бурхныг харалгүйгээр 오직 육신을 위해서만 살았던 거예요. зөвхөн махан биенийхээ төлөө амьдарсан байна. 그게 죄가 되는 거예요. Тэр нь гим нүгэл болсон байна. 이스라엘 백성은요, Израилийн ард түмэн 멸망당했습니다. устгагдсан. 그리고 그 땅들이 이스라엘 땅이 황무하게 됐습니다. Израилийн их нутг нь эзгүй хоосон болсон. 그래 이스라엘 백성은 전 세계로 흩어졌습니다. Үүний дараа Израилийн ард түмэн бүх дэлхий даяар тараагдсан. 그리고 가는 곳마다 죽임을 당했어요. Очсон газар болгондоо амь насаа алдаж өгөж байсан. 왜요? 야가. Юунаас болсон бэ? Шалтгаан нь яагаад вэ? 예, 죄 때문에. Гим нүглээс л болсон. 그 마음이 하나님께 떠난 겁니다. Зүрх сэтгэл нь Бурханаас холдчихсан байна. 여러분들 이번 기회에 하나님을 깨로 돌아와야 됩니다. Та бүхэн ч гэсэн энэ удаагийн боломжоор дамжуулан Бурхан руу эргэж ирэх хэрэгтэй. 여러분들의 마음을 세상에 두지 마십시오. Та бүхэн өөрсдийнхөө сэтгэл зүрхийг 하나님 계속 여러분들을 찾고 계십니다. энэ дэлхий рүү, энэ ертөнц рүү битгий хандуулаарай. Бурхан та бүхнийг үргэлжлүүлэн дуудсаар хайсаар байна. 세상을 바라보고 가는 그 길은 멸망의 길이라. ертөнцийг дагаад ертөнц рүү яваад байгаа зам бол сүрлийн зам. 제발 내게로 돌아오라. Гуйж байна над руу эргэх түн. 내가 너희를 얼마나 사랑하는지 아냐고. Би та нарыг хичнээн их хайрладаг вэ гэдгийг мэдж байна уу? 하나님이 이스라엘 백성들을 왜 보여준지 아십니까? Бурхан яагаад Израиль үндэстний түүхийг ийм тодоор харуулж өгж байгаа вэ гэдгийг мэдж байна уу? 하나님을 무서워하라고? Бурхан ийм амар шүү, айгаараа гэсэн утгатай юу? 아니요. Үгүй ээ. 너희들이 지옥으로 가는 그 발걸음이 너무나 두렵기 때문입니다. Үнэхээр та бүхний там руу алхаж байгаа дэр алхам үнэхээр их төгшүүртэй аимшигтай байгаа Бурханд. 그리고 여러분들 너무나 사랑했습니다. Бас Бурхан та бүгдийг үнэхээр хайрладаг учраас сэрэмжлүүлж байна. 이런 걸 보여주면서까지 그 지옥으로 가는 그 발걸음을 돌이키게 하려고. Ийм үйл явдал энэ түүхийг харуулж өгөнгөө там руу явж байгаа дэр алхмаа эргүүлээрэ гэж айлдаж байна. 그게 하나님의 마음입니다. Энэ бол Бурханы сэтгэл мөн. 꼭 구원받았다 하더라도 여러분들 끝까지 말씀 잘 들어보십시오. Өөрийгөө аврагдсан гэд бодож байгаа хүн байж магадгүй. Гэхдээ заавал семинарыг үгийг сайн сонсоорой гэж хүсэж байна. 이번 기회에 정말 구원에 대해서 다시 한번 확인할 수 있는 시간이 되면 좋겠습니다. Энэ удаагийн семинар, энэ удаагийн боломжоор
Үнэхээр авралаа дахин шалгаж харсан цаг мөч байгаасаа гэж хүсэж байна. 그리고 여러분들 신앙이 다시 회복되는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Бас энд сууж байгаа хүн болгон та бүхний итгэл итгэлийн амьдрал дахин цоо шинээр сэргсэн цаг мөч болоосоо гэж хүсэж байна. 남은 시간 절대 빠지면 안 됩니다. За одоо үлдсэн семинарынхаа өдрүүдийг бүр ерөөсөө таслаж болохгүй шүү. 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 거룩하시고 자비로우신 하나님 아버지 참으로 감사합니다. Ариун энэрэнгүй бурхан эцэг минь үнэхээр талархаж байна. 우리에게 이 성경 말씀을 배울 수 있도록 이 시간과 장소와 여건을 허락해 주신 주님께 감사합니다. Бидэнд энэхүү Библийн үг семинарыг сонсох нөхцөл байдал цаг хугацааг зөвшөөрч өгсөн таньда талархаж байна. 여기 있는 모든 분들이 하나님의 사랑을 깨닫고 구원함을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Энд сууж байгаа бүх хүмүүс бурханы хайрыг ухаарад аврагдаж чадхад туслаж өгөөрэй. 참으로 주님께 모든 것을 부탁드립니다. Үнэхээр бүх зүйлийг эзэн танд даатгаж байна. 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Биднийг үнэхээр их хайрладаг эзэн Есүс Христийн нэрээр талархан гун залбирлаа. 아멘. Амен.